शुएब राजा भाई, मैं आ गया हूँ। मैं उस टाइम काम पड़ गया था तो मैं बाहर चला गया था। फिर वो मैं बोले जा रहा हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नेट ही मेरा ख़राब है। अब मेरी आवाज़ तो वहाँ पे जा ही नहीं रही है, ना आप लोगों की आ रही थी। तो मैं बात कर रहा था कि देखें, अगर मुखालफत की बात करनी है जी जी। और इसकी बात करनी है कि ये तो उनके लिए थ्रेट बन गया था, तो फिर तो बहाउल्लाह ईरानी उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो बहाउल्लाह ईरानी बनता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो तो एक पूरी हुकूमत के लिए थ्रेट बन गया कि हुकूमत को ऑर्डर करना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई बहाउल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ईरानी अल्लाह का के नाम भी ले। साथ अल्लाह। अभी आबिद भाई जवाब अल्लाह के साहब, अभी साथ। 1 मिनट खामोश रहिएगा, आबिद खामोश भाई, रहिएगा। उस्ताद मोहतरम, 1 मिनट। जवाद भाई, आप भी म्यूट लगा लें, 2-2 मिनट का टाइम रख लें और बात कर नहीं लें। नहीं, 2-2 मिनट नहीं, ये देखे मैं एक सिंपल सी बात करूंगा आबिद भाई। आप तो फिर अहमियत को ये ना जो 1 मिनट, देखिए, ये तो फिर एक मिनट गलत मुझे बात बात कर है। लेंगे ना। लंबी ये बातें का फिर फायदा कोई नहीं है। बारी तो उनकी है ना, ये तो गलत बात है। चलो फिर ये इस तरह अच्छी बात नहीं जवाब होती। साहब, आपने बात की है, मैं नहीं बोला, तो अब हम आप हमारी ब्रॉड पे आए हुए हैं, ये कोई कादियानी हो। फिर भी आपको जो है ना म्यूट किया जा रहा है और ना सिर्फ रिक्वेस्ट की जा रही है कि अपनी बारी पे बोले। ठीक है जी। बहाउल्लाह ईरानी के ईरानी हुकूमत को ये ऑर्डर देने पड़े कि इसको पकड़ के जेल में 2 दफ़ा डाला। बहाउल्लाह ईरानी को 2 दफ़ा उसको देश निकाला दिया गया। बहाउल्लाह ईरानी के पैरोकारों को, जो बहाउल्लाह ईरानी का नाम लेता था, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, कोड़े मारे जाते थे, कत्ल किए गए। तो ये होती है मुखालफत जवाब साहब, ये मुखालफत नहीं होती कि घर के अंदर बैठ के बटेर और तीतर और मुर्ग मुसल्लम खाए जा रहे हों, बाहर 2 पुलिस वाले खड़े हों और वहाँ पे अपनी जमात के लोग जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हों, किसी को कादियान में आने की इजाज़त ही ना हो, और वहाँ पे बैठ के मिर्ज़ा साहब की जितनी भी आबिद भाई, मुखालफत हुई आपका है, मैसेज आ ज़बानी गया हुई ना, है। मुझे रिस्पॉन्ड करने दे। मैसेज आ गया, ठीक है। नहीं छोटी नहीं, सी अभी ये बात देखें। बात मुकम्मल कर लेने दे नहीं, भाई, आप बात देखें मुकम्मल ना, कर आप लेने दे। साथ उसको ऐसे ही एक लंबी बात कर रहे हैं मुक्सर से। नहीं, आपका आप आपका चले आप करे अगर बात। ऐसे बात करेंगे तो 2 लफ्जों के बाद मैं बोल दूंगा, आपका मैसेज आ गया, अब आप खामोश चले हो करें जाइए, तो करें मैं बात करें बात। करूंगा तो फिर 10-15 ठीक मिनट है। बोलते रहे, 15 मिनट फिर तकरीर ठीक है करें। 15 मिनट तकरीर करें। जी। मैं अपनी बात मुकम्मल करनी है, मैं चाहे 20 मिनट में करूं। आप सुने, जब आपकी बारी आएगी आप 1 घंटा कर लीजिएगा। बोलने नहीं देंगे ठीक है जी। आबिद भाई, शर्त लगा लें, बोलने नहीं देंगे आप। ना, आप 1 घंटा, मैं कह रहा हूँ ना, जब आपकी बारी होगी, जब आप कहेंगे ना कि अब मैं मुकम्मल खामोश हूँ, अब आप बोलिए, उस वक्त कोई बंदा बोलेगा, नहीं तो कोई बंदा नहीं बोलेगा। ठीक है, उस वक्त तक आप सुने। 1 मिनट चेक ऑफिस सप्ताह। नो नो, टुडे इज सैटरडे, मैडम नॉट कमला। अच्छा, मंडे। शुएब राजा, वो जो हवाला है ना, वो है जिल्द 3 126 का है ना, जिल्द 3 126 का है, तो इसको पढ़ाना है बाद में। जी ठीक है, असिस्टेंट जी मैं ठीक नोट है, कर पढ़ाता हूँ इनसे। जी जी, नोट हो गया। अच्छा जी। मुखालफत हुई थी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जौनपुरी, उसने तो नबूवत का दावा भी नहीं किया था, उसने तो महदवियत का दावा किया था। बेचारा कभी बलूचिस्तान में भटक रहा है, कभी ईरान में जाके भटक रहा है, और कभी किसी और जगह पे जाके भटक रहा है, अफ़गानिस्तान में भटक रहा है। उसको भी निकाल दिया गया, देश निकाला दिया गया। अब मौजूदा दौर की अगर आप मिसाल ले लें तो जंबा साहब उसकी बेहतरीन मिसाल है। आप लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। अगर आप तादाद को, जैसे आप कहते हैं जी हम कलील हैं तो मुसलमान ज़्यादा हैं, तो फिर आपके मुकाबले में तो फिर जंबा साहब की तादाद कलील है, आप ज़्यादा हैं, फिर उसको भी सच्चा मान लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये तो म्यारे नबूवत है ही नहीं कि किसी की मुखालफत जितनी होगी वो उतना ज़्यादा सच्चा होगा। आबिद भाई है, मैं भी ये साबित कर ये देता हूँ। ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये आबिद म्यार है। है ही नहीं, आबिद ये भाई म्यार है ही नहीं। ये देखें, दिखाएं चलें। कुरान पाक में से, दिखाएं कुरान पाक में से मुझे कहाँ पे इस रिस्पॉन्ड म्यार करने को दे लिखा ना, हुआ मुझे है। रिस्पॉन्ड करने दे, इतने लोग सुन रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं, मैं अभी अपनी बात मुकम्मल कर लूँ ना, मैं जब भी अगर आपने बोलूँगा मुझे आप बोलने बोलिएगा। दिया तो बात कर लेना। आप अभी आप चुप करेंगे तो और ऊपर असिस्टेंट शुरू हो जाएगा।
नहीं कोई नहीं, मैंने आपको जुबान दी हुई है, कोई और नहीं करेगा। ये कोई कादियानियों मरज़इयों की ब्रांड नहीं है, कितने मिनट का ये कोई कादियानियों मरज़इयों की ब्रांड नहीं है कि जहाँ पे हर आधे सेकंड में भी म्यूट करना, उसको नीचे उतारना, उसको 5-5 6-6 बंदे मिलके उसको बोलना शुरू कर देना, ये कादियानियों का शेवा है। कबर पूछों की ब्रॉड पे कितने मिनट आप बोलेंगे ये पे? जी ये मरज़इयों दज्जालों की जो ब्रांड होती है ना, ठीक है, जो बहश्ती मकबरों को पूछते हैं ना, ये उनकी ब्रांड नहीं है, ठीक है। जो बहश्ती मकबरों के लिए जाके वहां पे जाके वहां से वो जो काकरोच, वहां से काकरोच में से निकाल के लेके आते हैं ना, ये उनकी ब्रांड नहीं है, ये काकरोच लाने वालों की ब्रांड नहीं है। उसको तबरक के तौर पे, ये तबरक के तौर पे अंगूठियां रगड़ने वालों की ब्रांड नहीं है, ये तबरक के तौर पे थूक जो है वो लेके उसको मलने वाले की ब्रांड नहीं है, ये ईंटों को अंगूठियां रगड़ने वालों की ब्रांड नहीं है। ये झूठे शहद जो है ना, आधा खाया हुआ शहद उंगली उसमें डबो के, ये उनके मानने वालों की ब्रांड नहीं है। आबिद भाई मैं चला जाऊं? आबिद भाई मैं चला जाऊं? जी अगर आप एक कब्र पूजा कहेंगे ना, अगर आप एक कब्र पूजा कहेंगे तो फिर देखिए कि हमारे तुर्कश में भी कितने वो जानबूझ के फाउल करके भागना चाहता है, वो भागना चाहता है, फाउल करके भागना चाहता है। एक एक करके आए, एक एक करके आए। अगर 2-3 ने आना है तो जी मैं ही बात करूंगा आपसे, मैं ही बात करूंगा, ठीक है। अच्छा जवाब साहब एक बात बताइएगा, सिर्फ मैं एक सवाल कर लूं फिर आप बोलिएगा। मैं सिर्फ एक सवाल कर लूं, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा। सवाल ये है कि आपने भी मिर्जा मसरूर साहब का झूठा शहद उंगली डबोया हुआ और उनकी झूठी रोटी जो बच जाती है वो आपने भी तबरक के तौर पे खाई है या नहीं खाई है कभी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अंगूठे चूम लूं। यार 1 मिनट रिकॉर्ड करना है मुझे दोबारा से। क्या है दोबारा से बोलिएगा, दोबारा से बोलिएगा। ओ भाई मेरे बोलने तो भाई आप दोबारा सवाल करें, दोबारा सवाल करें। आबिद भाई अगर मेरा सवाल ये है जवाब साहब से कि क्या आपने भी मिर्जा साहब का झूठा शहद और झूठी रोटी जो उनकी बची हुई है पीछे टुकड़े बच जाते हैं वो खाए हैं क्या? चले अब मुझे बोलने दे। म्यूट लगाएं, माइक म्यूट लगाएं पहले क्योंकि रिकॉर्डिंग होनी है। म्यूट लगाएं। आबिद हुसैन ताहिर भाई कब्र पूजे, अगर तुम ऊपर आके सुनने की सलाहियत नहीं रखते तो ऊपर आके क्यों महफिल खराब की है तुमने? लो जी जवाब से भाग गया। देखो अगर जो बात की है उसका जवाब तो यार जवाब दो जो पहले दिया था, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार। क्या लगातार बोलना क्या है? क्या लगातार बोलना चाहिए? ये लो जी अपने दावे से फिर गया ये बंदा। हाँ जी 1 मिनट शोएब राजा मैं उसको जवाब दे लूं। इन्होंने कहा जी अल्लाह ने दावा किया, फलाने ने दावा किया, फलाने ने दावा किया। इन सब जिनका इन्होंने नाम लिया है मुझे बताएं कि आबिद हुसैन ताहिर किसके पैगाम को थ्रेट समझता है? क्या ये बहाल्ला के पैगाम को थ्रेट समझता है? लगाता है रोज 1 घंटा, महीने में 2 घंटे उनके रद्द में या उनकी मुखालफत में। भाई मेरे मैंने यही बात की थी कि सच्चाई क्या होती है कि उस पैगाम को लोग थ्रेट समझते हैं और उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। आपने कितने जुलूस निकाले हैं बहाल्ला के लिए, कितने निकाले हैं गौर शाही के लिए? आप उन लोगों को, अभी मैं आपसे पूछूं आप कहेंगे वी डोंट केयर, हमें कोई खतरा नहीं है उनसे। लेकिन अहमदियत आप कहेंगे यस हमें खतरा है, खत्म नबूवत की तहरीक चलानी है, हमने इधर बैठ के हर लफ्ज़ के ऊपर बात करनी है, क्योंकि सच्चाई हमेशा थ्रेट फील कराती है ओपोनेंट को। आप आबिद हुसैन भाई अपनी ज़िंदगी का अक्सर मैं देखता हूं कि 24 घंटे में से 8 घंटे से ऊपर कादियानियत के रद्द में बात करते हैं। मुझे बताएं ये जितने नाम आपने लिए हैं कभी उनके खिलाफ आप उठे हैं? वो आपके लिए मुखालफत है ही नहीं है। कितनी मुखालफत आपने की है उनके खिलाफ? नहीं की, क्योंकि वो आपके लिए थ्रेट नहीं है। हमेशा सच्चाई जो होती है, अंबिया को देखें, वो हमेशा जब भी दुनिया के अंदर आए हैं उनका जो पैगाम है, उनका जो मैसेज है वो दूसरे लोगों के लिए एक थ्रेट बनता है और उस थ्रेट के खिलाफ लोग उठते हैं हमेशा, और कोई नहीं है। आप जितने मर्जी इस तरह के लॉजिक दे दें, अक्ल रखने वाला जो है वो इस चीज़ को समझेगा। जी असिस्टेंट भाई आप लेके आए वाला अगला बंदा नेक्स्ट।
नहीं, आपकी बात मुकम्मल होगी या मैंने रिबटल देना है ना इसका? अननोन भाई, एक मिनट। नहीं नहीं आबिद भाई आप ना नहीं नहीं, मैंने इसका रिबटल देना है। आबिद भाई मैंने नहीं, वो बंदों को छोड़े, सिर्फ मैं बात करूंगा आपसे। बाकी मैं भाइयों से, मेरे भाई है, मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। वो कोई भाई भी ना हवाला देगा ना कुछ, आप और मैं बात करेंगे, ठीक है जी। मैं वो जो रिजवी साहब आए हुए हैं, मैं उनसे खुद माजरत कर चले लूंगा। जवाब साहब, अब आप म्यूट लगा लें, आपने बड़ी तकरीर की है, अब आप भी सुने ना। आप मिर्जा मसरूर नहीं है जो आप यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे, इतने तो मिर्जा मसरूर। जी आबिद भाई आपकी बारी, आप अपना टाइम ले, जितना भी टाइम लेना है। जवाब साहब म्यूट लगा। जी, इन्होंने कहा कि हम उनके खिलाफ जो है वो नहीं बोलते। आपको किसने कह दिया कि नहीं बोलते जी? हम तो उनके खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन वो आप लोगों की तरह, आप बताएं कि टिक टॉक के ऊपर बहाउल्लाह ईरानी के पैरोकारों की कितनी ब्रॉडें चल रही हैं और वो दिन रात मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताएं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जौनपुरी की कितनी ब्रॉडें लगी हुई हैं। जो नहीं, बात सुन, आप जवाब साहब आप फिर बीच में बोलते हैं, ये तमीज दी है आपकी जमात ने आपको? जवाब नहीं सुन सकते जवाब साहब आप, ये आपकी जमात ने आपको तालीम दी है, ये तालीम नहीं दी हुई है। आप कहना चाह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते? आप क्या मतलब? मेरी बात सुन ले, वो मेरी पहले जवाब सुन लेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा ना। आपको नजर आए ना, आप मेरा जवाब सुन लेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा ना। पहले जवाब तो सुन लेना पूरा। मुसलमान कज़ाब के खिलाफ जलसा नहीं होता, मुसलमान पंजाब के खिलाफ जलसा होता है। मुसलमान कज़ाब के खिलाफ भी जलसा नहीं होता, मुसलमान पंजाब के खिलाफ भी होता है। मुसलमान कज़ाब और रिजवी साहब मुझे जवाब साहब मुझे जवाब देना है या नहीं देना आपने? अब म्यूट लगाए आप भी, आपने मुझे कहा ना म्यूट लगाए, आप भी म्यूट लगाए, अब आप भी म्यूट लगाए। शाबाश, लोग ज्यादा है, म्यूट लगाए, क्या नाम है? आबिद भाई लोग ज्यादा है। मैंने कहा म्यूट लगाएं। आप लगाए ना म्यूट, कितना बोलना है आपने? बता तो दिया म्यूट लगाए। मैंने तो अभी बात शुरू की है, आप बीच में बोलना शुरू हो गए हैं। नहीं है उनकी ब्रॉडें, ये दजलो फरेब करते हैं आप के बीच में बोल के उस बंदे का टाइम जाया करके बाद में शोर डाल दिया कि भाई तुम कितना बोल रहे हो कितने टाइम से। नहीं कोई अच्छी बात। ये मिर्जा गुलाम कादियानी आपको सिखा के गया है कैसे करना। आप पानी पिए, गुस्सा चढ़ गया आबिद भाई को, समझ लग गुस्सा करना। म्यूट लगाए, पहले रिलैक्स हो, ठंडा पानी। मैंने कहा म्यूट लगाए, चले पहले म्यूट लगाए, मैं आपको म्यूट लगाए, अच्छे तरीके से बात कैसे करते हैं। म्यूट लगाए, आबिद भाई म्यूट लगाए, ठंडे हो जरा, खामोश। म्यूट लगाए, मैं ठंडे ही हूँ, म्यूट लगाए। कोई नहीं, कोशिश करें म्यूट आपकी तबीयत के अंदर नरमी पैदा करूं मैं, ट्राई करें। म्यूट लगाए, कोई नहीं, म्यूट लगाए। नरमी तो कभी मिर्जा कज़ाब के जो है उसकी कभी नहीं पैदा हुई, तो आप क्या पैदा करेंगे? आप में नरमी नाम की चीज ही नहीं है। जरा सांस लें, गाली निकाले बगैर बात करें, रिलैक्स हो ना। कज़ाब गाली है, कज़ाब गाली है, कोशिश करें। नहीं, कज़ाब गाली है, कज़ाब गाली है, बताएं मुझे, कज़ाब गाली है? आबिद भाई मेरी बात, कज़ाब गाली है ये मुझे बताएं। करें रिलैक्स करें। कज़ाब गाली है ये मुझे बताएं, कज़ाब गाली है? निकाले, बगैर गाली निकाले, कज़ाब गाली है? मैंने तो कज़ाब कहा है, मैंने तो कुछ और कहा ही नहीं। आपको अच्छे तरीके से बात करना सिखा। मैंने तो ना वल्दुल हराम कहा, ना वल्दुल ज़ना कहा, ना मैंने कजरियों की औलाद कहा, ना मैंने जो है वो उनकी कुतियां औरतों से बढ़ गई ये कहा। तुन के रखे आबिद भाई, तुन के रखे। नहीं, मैंने कोई मिर्जा साहब को वल्दुल हराम कहा नहीं कहा ना। अच्छा, क्या मैंने मिर्जा साहब को कुतियों की औलाद कहा? सुनने का शौक है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, क्या मैंने मिर्जा साहब को कुतियों की औलाद कहा? नहीं कहा ना। शुएब राजा को बिठा के गंदी गंदी गालियां निकालें, मैं चला जाता हूँ, आप अपना नहीं। मैंने ये जितने भी अभी मैंने बातें की हैं, क्या मैंने मिर्जा साहब को मुहन्नसों की कहा तरह? जवाब साहब, मिर्जा साहब कहते हैं मुहन्नस का काम है मैदान में, मुहन्नस का काम नहीं मैदान में निकल। मुहन्नस ना बनो, रुको। नहीं, मिर्जा साहब के एक मुरीद लिखते हैं कि जब गिरबान पकड़ के ना इनसे सबूत मांगे जाते हैं तो वो वहीं पे दाखिल हो जाते हैं जहाँ से निकले थे। शाबाश, गंदी गालियां निकालो, शाबाश, गंदी गालियां निकालो, सब सुनते हैं आज।
मैं मतलब ये आज कह रहे हैं कि गालियां रूहानी निकालने खजाइन लगा हूं। पढ़े आबिद भाई, इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं रूहानी खजाइन पढ़े पढ़े जी। हाँ जी चले, जी जी चले। मैं पहले वही बारी बारी वही गाली पढ़ने निकाल लगा रहे हूँ, थे। मैं जी, वही आबिद भाई गाली वही निकाल पढ़ने लगा हूँ जी, खुद भी रूहानी गाली खजाइन ही निकाल पढ़ने लगा हूँ आबिद भाई जी मुझे जी। सुनाइए, रूहानी सुनिए खजाइन गाली। अभी सुनिएगा जी, अभी सुनिएगा जवाब साहब, देखिए, ये खामोश आपका होके लेवल। म्यूट ये है, लगा के अकेले बैठ अभी के बातें करना बड़ा अभी आसान है। म्यूट आबिद लगा भाई, ले। अभी अभी फरिश्ते जो है उन्होंने हाँ जी। नाजल होना है, अभी अब फरिश्तों ने आप- नाजल होना है, इसलिए म्यूट लगा लीजिएगा जरा, आबिद भाई जरा ताकि मुझे फरिश्ते बताएं, और फरिश्ते साफ दोबारा सुथरा- जो है ना फरिश्ते भाग ना जाए, जरा म्यूट चलो, लगाइएगा। ठीक है। चले हाँ जी। देखें आबिद आबिद सैन भाई जी जी अभी अभी भाई रूहानी खजाइन पढ़ने लगा हूँ ना, अभी म्यूट लगाइएगा। गालियां शालियां निकाले रानी के साथ बाद में अभी पढ़ना। वो अभी IM अभी इसराइल म्यूट बैठा हुआ लगाए है। ना, अभी IM फरिश्ते और आप नाजल जानते होने हैं। हैं, आपके IM इसराइल अनम्यूट की बैठा हुआ वजह से खजाइन कहीं वो कादियानियों की भाग ना मौत जाए। है, कादियानियों की मौत है रूहानी खजाइन, वो पढ़े हैं आबिद भाई। जी। जज़ाकल्लाह, क्योंकि लोग ऐसे आ गए हैं देखा अभी अभी हाँ रूहानी जी। खजाइन का नाम लिया तो रूहानी देखो खजाइन- कादियानी कैसे भाग रहा है। ये चेक रूहानी करो। ये खजाइन देखिए जिल्द जी, 14 ये सफा मिर्जा नंबर साहब के 300। मानने वाले। शुएब साहब अभी फरिश्ते नाजल होने लगे हैं, आप प्लीज म्यूट लगाएं। शुएब राजा साहब, रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफा नंबर जी मैं देख रहा हूँ फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं, शैतान भागने लगा है, मिर्जा साहब की किताब रूहानी से शैतान खजाइन भागने जिल्द लगा। 6 सफा नंबर 380 हरामी। रूहानी खजाइन जिल्द सफा नंबर 32 हरामजादा। ठीक है जी। फिर रूहानी खजाइन जिल्द 6 सफा नंबर 383 हक पोश। रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफा नंबर 36 हैवानात। रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफा नंबर सफा नंबर 253 हासदो। रूहानी खजाइन जिल्द 8 सफा नंबर 88 हरीस। रूहानी खजाइन जिल्द 8 सफा नंबर 130 हिरस के जंगल के शैतानों। शैतान भागने लगा है, मिर्जा साहब की रूहानी किताबों से खजाइन शैतान जिल्द भागने लगा। 8 सफा नंबर 123 हिरस की वजह से मकार। रूहानी खजाइन जिल्द 9 सफा नंबर 31 हलाल ज्यादा नहीं। रूहानी खजाइन जिल्द 5 सफा नंबर 600 हातमुल तुफैल। रूहानी खजाइन जिल्द 8 सफा नंबर ओए, गंदी गालियां पढ़ रहे हो आबिद भाई, के आबिद भाई गंदी मुखालफों। गालियां पढ़ रहे हैं। आबिद गंदी गालियां निकालो। अमित भाई रूहानी खजाइन हवाले हवाले ऊंचे पड़े, नीचे नीचे बैठे हैं, उनको सुनाई दे रहा है, हवाले ऊंचे पड़े। रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफा नंबर 320 शर्म करो जो आज कह रहे मिर्जा साहब ने गंदी गालियां दी, रूहानी शर्म नहीं खजाइन आती जिल्द तुम्हें? 14 सफा इतने तुम नंबर बेशर्म हो जो आज 341 मिर्जा साहब की किताब पढ़ी जा रही है और रूहानी क्या खजाइन गालियां दे रहे जिल्द हैं। 14 सफा भाई नंबर बेशर्म इंसान मिर्जा साहब की 413 गुस्ताखी कर रहे हैं। प्लीतर। मैं ऊपर आया रूहानी हूं तो खजाइन किसी जिल्द कीमती 14 बात सफा करने नंबर की। 413 प्लीत जायलो। एक भी रूहानी आपने खजाइन नहीं जिल्द बात कर 11 सकता है। सफा नंबर 288 प्लीत देख लो, दिल मौलवी। टेप रिकॉर्डर लगा के ठीक है बैठा जी। हुआ है। रूहानी ये है इसका खजाइन इल्म। जिल्द 11 सफा ये है इसका नंबर इल्म। इससे क्या फर्क 294 पड़ेगा? बेईमान। ताहिर रूहानी भाई, ये खजाइन आपका जिल्द उस्ताद है। 11 सफा देख नंबर ले। 294 आबिद भाई तुन के रखे रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफा नंबर 295 बदबख्त मौलवियों। आबिद भाई रूहानी आज तुम खजाइन दे। जिल्द 11 सफा नंबर 306 बेवकूफ अंधे। शैतान भागने रूहानी लगा है। खजाइन जिल्द 11 सफा नंबर 306 बेईमान और अंधे। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफा नंबर 329 बदजात। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफा नंबर 330 पलीत दजाल। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफा नंबर 331 बेनसीब। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफा नंबर 331 बेबैरा। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफा नंबर 337 बदगोरी। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफा नंबर 337 बेवकूफ़ो। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफा नंबर 337 बंदरो। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफा नंबर ये बंदरो 59 जो है वो जमात को कह रहे हैं, जमात के जो लोग हैं उनको बंदरो कह रहे हैं। बातल प्रस्त बतालवी। ठीक है। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफा नंबर 251 बताल। ठीक है जी। अभी आगे आगे और सुन ले जी। रूहानी खजाइन जिल्द 8 सफा नंबर 120 झूठो। रूहानी खजाइन जिल्द 10 सफा नंबर 13 जंगजू। रूहानी खजाइन जिल्द 9 सफ़ा नंबर 296 जाहिल अखबार नवीस। रूहानी खजाइन जिल्द 8 सफ़ा नंबर 306 चालाक हंसदो। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफ़ा नंबर 334 झूठ का गूँ खाया। रूहानी खजाइन जिल्द 5 सफ़ा नंबर 402 जाहिलो।
रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफ़ा नंबर 387 झूठ बोलने का सरखना। ठीक है जी, अभी आगे चलते हैं जी, आगे और भी हैं जी। ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर था, ये पहला ट्रेलर था जी, अभी दूसरा ट्रेलर शुरू करते हैं जी। वो जो माँ बहन की गालियाँ दी हैं वो भी पढ़े जी। उधर ही आ गया हूँ जी, उधर ही आ गया हूँ। रवानी खजाइन जिल्द 9 सफ़ा नंबर 26 सख्त दिल मौलवियों। रवानी खजाइन जिल्द 9 सफ़ा नंबर 40 शेख चिल्ली के बड़े भाई। रवानी खजाइन जिल्द 9 सफ़ा नंबर 291 शरीर मौलवियों। रवानी खजाइन जिल्द 11 सफ़ा नंबर 24 सख्त जलील। रवानी खजाइन जिल्द 11 सफ़ा नंबर 241 शेख जाल बतालवी। रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफ़ा नंबर 444 सख्त दरोग गो। रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफ़ा नंबर 312 सुस्त ईमानो। रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफ़ा नंबर 188 शेखुल मसलाला। रूहानी खजाइन जिल्द 7 सफ़ा नंबर 65 शेख चालबाज। रूहानी खजाइन जिल्द 8 सफ़ा नंबर 304 स्वादुल वजह फिद्दारैन। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफ़ा नंबर 346 सड़े गले मुर्दा। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफ़ा नंबर 9 सख्त बज़ात। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफ़ा नंबर 18 सख्त बेबाक। रूहानी खजाइन जिल्द 9 सफ़ा नंबर 10 सुदाई। रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफ़ा नंबर 389 89 शयातीन। रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफ़ा नंबर 594 सख्त दिल कौम। रूहानी खजाइन जिल्द 10 सफ़ा नंबर 31 शरीरुल नफ्स। रूहानी खजाइन जिल्द 10 सफ़ा नंबर 34 शरीर पंडित। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफ़ा नंबर 241 जाल बतालवी। रूहानी खजाइन जिल्द 8 सफ़ा नंबर 94 जाल। रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफ़ा नंबर 334 जलालत पेशा। रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफ़ा नंबर 326 सरी बेईमानी। अच्छा, अगला पेज आ जाते हैं जी। ठीक है जी। रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफ़ा नंबर 320 ए जूदे रंज। रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफ़ा नंबर 322 इन हासद मौलवियों। रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफ़ा नंबर 241 ए बदकिस्मत बदगुमानो। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफ़ा नंबर 305 ए मुर्दार खोर मौलवियों। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफ़ा नंबर 305 अंधेरे के कीड़ों। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफ़ा नंबर 306 अंधे मौलवियों। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफ़ा नंबर 329 ए बदजात। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफ़ा नंबर 329 ए खबीस। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफ़ा नंबर 330 ए पलीत दज्जाल। रूहानी खजाइन जिल्द 11 सफ़ा नंबर 330 आबिद भाई यार जवाब साहब को भी बोलने दे। नहीं, मैंने बोलने कोई गाली नहीं दी है, तो वो कहता है कि तुम गालियां दे रहे हो। प्लीज एक आराम से बात करें और उनको मौका दें यार। ये ना आप शुरू से शुरू हो जाओ, मैं देखता हूँ कितने घंटे बोल सकते हो, बोलो। जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पूरा दिन बोलता रहूंगा, लेकिन मिर्जा साहब की ये गालियां नहीं खत्म होगी। अपना इल्मी लेवल दिखा दिया सबको, फिर शुरू। ये मैं मिर्जा साहब का इल्मी लेवल दिखा रहा हूँ, मैं अपना नहीं दिखा रहा। मेरा तो अभी आपने इल्मी लेवल देखे ही नहीं है भाई। तुम अपना ये तो मैं मिर्जा साहब का इल्मी लेवल दिखा रहा हूँ। मैं देखता हूँ आज तुम्हारे में कितनी हिम्मत है, देखता हूँ पिया कि नहीं पिया। शुरू हो जा दोबारा, चल। जी, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह पिया है, मैं तो कर रहा हूँ जी। अच्छा ठीक है शार्प शूटर भाई, अभी उन्होंने खुद कहा है कि मिर्जा साहब की जो काबिलियत है ना वो बयान करो। चाहते हैं देखें आबद भी उनको टाइम दें, ऐसे मत करें, ठीक है। अब उनको भी बोलने का मौका दें और शार्प शूटर भाई, 2 मिनट रखें। शार्प शूटर भाई, आप अभी आए हैं, पहले ये हमारी ब्रांड पे आके मुझे ही नहीं जवाब देने चाह रहे, सवाल कर लेते हैं, मैं जवाब देने लगता हूँ, अभी मैं 2 लफ्ज बोलता हूँ वो बीच में बोल पड़ते हैं। टाइम रख लें ना, 2 मिनट का टाइम रख लें, टाइमर लगा दें। चले लगा ले, टाइमर लगा ले जी। आप भी टाइमर लगा ले, आप मॉडरेट कर ले, आप टाइमर लगा ले। बस आप 2 मिनट उनको बोलने दें। चलें जवाब भाई, आप 2 मिनट बोलें, उसके बाद जब आप चुप होंगे फिर आबिद भाई बोलेंगे, और बीच में कोई भाई ना बोले। पहले आबिद हुसैन 1 घंटा गंदी गंदी गालियां निकाल ले सबसे पहले। यार जवाब भाई फिर इससे छोड़े ना, बस नहीं थी वो रूहानी खजाइन थी। जवाब भाई सच का आप शुरू हो जाए, आप में हिम्मत है तो आप शुरू हो जाए। 1 घंटा दिखा रहा हूं आप लोगों को। ओ जवाब भाई अब आप बोलें, आप 2 मिनट। देखिए नवीद, मेरी बात सुनो।
सारी दुनिया ने देखा है कि ये बंदा आबिद हुसैन किस लेवल का इंसान है, कि ऊपर आया है और आके इसने गालियां देनियां शुरू की हैं और लगातार मैं खामोशी से बैठ के सुनता रहा हूँ, 1 घंटा लगा रहा है। मैं देखता हूँ इसमें कितनी हिम्मत है। ये आया तो सही, मैं तो इधर 9 बंदे बैठे हुए हैं, आप में से एक भी नहीं बोल सकता मेरे साथ, एक भी बात नहीं कर सकता। वो ऊपर असिस्टेंट सर्जन लेने गया हुआ था, वह हवाला घंटा हो गया। कौन सा वाला? एक सेकंड मेरी बात सुनो, शार्प शूटर 8-9 बंदे बैठे हैं, किसी एक में अक्ल नहीं थी कि आबिद हुसैन को कहते हैं कि आबिद हुसैन खामोश हो जाओ, बात तो करने दो अगले को। अगला अगर आया, अगर मैं ना हूं, आप इधर बैठ के ऊंची ऊंची गालियां निकालते रहो, 6 घंटे निकालते रहो, क्या फर्क पड़ेगा? क्या नहीं, मैंने म्यूट लगाया हुआ था, मुझे नहीं पता था, मैं ड्राइविंग भी साथ कर रहा हूँ। अली भाई होस्ट है, देखें जब आप किसी अली भाई सोए हुए हैं, अली भाई सोए हुए हैं। पहले मुझे जब आप किसी की ब्रॉड पे आते हैं ना तो होस्ट के पास उसकी इज्जत गिरवी होती है, ठीक है, चलें वो सोया हुआ है, बाकी लोग देखने हैं कि उस इंसान, ये मतलब इसको उस्ताद मानते हैं आप? ये है आप, ये बंदा आपको इल्म दे रहा है। ले जी पीछे से कॉल आ रही है, जवाद भाग, जवाद तू भाग, जवाद तू भाग। जवाब भी मेरी बात सुने, कॉल आ रही है। वो आप ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये वो हवाला जात पढ़ रहे हैं, ये आपको गाली नहीं दे रहे। मेरी बात सुनो, ये देखो ये क्या समझता है कि ये इस तरह 1 घंटा गालियां दे के क्या नहीं गालियां दे रही है? आप मेरी बात तो सुन लेने दो ना, मुझे मेरी बात सुन लेने दो। आबिद हुसैन का इल्मी लेवल ये है कि ये समझता है कि ये 1 घंटे। यार शार्प शूटर तुम क्यों कह रहे हो कि ये गालियां नहीं है? मिर्जा साहब की किताबों में गालियां लिखी हुई है, क्यों कह रहे हो ये गालियां नहीं? यार ओ मैं वो नहीं कह रहा, ये समझ रहे हैं कि ये बंदा ये बातें मुझे कह रहा है। नहीं, मैं सिर्फ नवीद भाई से बात कर रहा हूँ, मैं नीडो के लिए ऊपर आया था, मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ। आबिद हुसैन का कोई लेवल नहीं है कि उससे बात की जाए, मैं तो उसको बिल्कुल किसी लेवल का नहीं समझता। नहीं देखें, अभी जो नीडो के पीछे छुप जाओ। अच्छा नीडो भाई, अभी तक 2 मिनट नहीं पूरे हुए नीडो भाई, मेरी बात सुने ना, आप मेरी बात सुने। आबिद भाई प्लीज, और शुएब राजा नहीं ये बंदा नीडो भाई, आप मुझे मेरी बात उनकी एक तरफा सुनी, आप मेरी भी सुने। मैं जब भी ऊपर आया, वो जब खत्म कर लें आप नहीं, इन्होंने किज़ब बयानी की है, इन्होंने मिर्जा गुलाम कादियानी की तरह हमेशा झूठ बोला है। आप बात सुने, आप बात सुने। शार्प शूटर भाई मेरी भी बात सुने ना, आप वन साइडेड सुन के कैसे फैसला कर सकते हैं? मैं नहीं फैसला कर रहा, आप मेरी बात सुने। आप मोतदल मजाज हैं आबिद भाई, आप बड़े मीठे अंदाज से बोलते हैं, जरा थोड़ा सा सब्र करें। जवाब भाई हमारे मेहमान हैं, इनको क्या और शार्प शूटर भाई इसका ये मतलब नहीं है कि ये आके हमारे सरों पे के ऊपर चढ़ जाए। मैंने अच्छा बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, ये बंदे सब गवाही देंगे। यार शार्प शूटर तो 2 मिनट वास्ते चला जा, ये भी कुरान की कसम खा के कहेंगे कि आया आबिद ने ये जो अभी मैं बात बयान करने लगा हूँ, इसमें अगर मैंने कोई भी अपनी तरफ से मिक्सिंग की तो हल्फिया बयान देना पड़ेगा इनको, जवाब साहब को, ठीक है? अच्छा शार्प शूटर भाई, मैं ऊपर आया, बात चल रही थी कि मुखालफत जो है वो सच्चा होने की दलील है। मैंने इन्हें कहा कि अच्छा बात अभी देखे शार्प शूटर भाई मुझे बात नहीं करने दे रहे, यही इन्होंने पहले भी किया मेरे साथ। अब मेरी बात सुने, मैं ऊपर आया, ये बात चल रही थी, तो मैंने कहा कि ये तो मेयार ही नहीं है। मैंने मुसलमा कज़ाब से लेके तो जब्बा तक मैंने सारे गिन लिए। मैंने कहा देखें कहाँ पे किसकी मुखालफत होती रही है, तो इसका मतलब है कि फिर तो वो सारे सच्ची हो गए अगर मुखालफत मेयार हो तो। जवाब सुनने की मत ही, जवाब सुना मेरे से, और सर बात तो सुन लेना। अब ये तरीका है आपका, शुरू करो, चलो दोबारा गालियां निकालना शुरू करो। अब ये तरीका है आपका, ये तरीका है आपका। तो भाई मेरे इल्मी बात करो ना, तुम तो गालियां निकाल रहे हो। ओ इल्मी बात, मेरी इल्मी बात का जवाब दिया आपने सुना है? आबिद भाई सुना है जवाब मेरा? क्यों आपने उस वक्त खुद बंद किया है तो मैंने आगे बोलना शुरू किया है, आपने फिर आगे से बोलना शुरू कर दिया। आपने मेरे उस जवाब के रिबटल में अभी क्या खिचड़ी पक रही है, किसी की भी बात समझ नहीं आ रही, शोर मच रहा है। मैं चाह ये रहा हूं कि आबिद हुसैन का इल्मी लेवल लोगों को नजर आए। जी इल्मी लेवल मेरा नहीं नजर आ रहा, आपका और मिर्जा गुलाम कादियानी साहब का इल्मी लेवल पता चल रहा है, आपकी जमात का इल्मी लेवल पता चल रहा है यहाँ पे। 40 मिनट गालियां
आप बोलने भी नहीं दे रहे। अपनी ब्रांड के ऊपर तो आप लोग ऊपर लेने से भी मजबूर होते हैं, लेते नहीं है। जहाँ पे हम लोग ले लेते हैं और फिर आप लोग आके यहाँ पे ऐसे करते हैं। 2 घंटे से बैठा हूँ, 20 बंदे तो आ चुके हैं, तुम भी 1 घंटा गालियां निकाल लो। ओ 1 घंटा गाली? मैंने कौन सी गाली दी है बताएं? उसका नाम ले, मैंने कौन सी गाली दी है वो बताएं। कौन सी गाली दी है बताएं जरा। मैंने कौन सी गाली दी है? ये इल्मी लेवल है तुम्हारा। मैंने कौन सी गाली दी है वो बताएं भाई मेरे। ये आपके वालिदैन ने तरबियत की है। मियां साहब की किताबें पढ़ी हैं, इनके लिए गालियां ही हैं। जी बताए ना जवाब साहब, मैंने कौन सी गाली दी है? मैंने कौन सी गाली दी है? 1 मिनट बताता हूँ। असिस्टेंट सर्जन, तुम तो हवाला लेने गए थे, तुम क्यों बोल रहे हो? ओ हवाला तो मैंने आपके सामने मैंने उनको रोका था कि हवाला नहीं लेके आना रिजवी साहब। मैंने आपके सामने नहीं उनको रोका था। वो बात ही ऐसी कर बैठा था, हवाला लेके किधर से आना था उसने? वो हवाला वो बात ऐसी अभी भी अगर ना वो उन्होंने बात करनी शुरू कर दी ना तो इतने छितर पड़ने हैं ना आप लोगों को कि आपने फिर जाके देखना है घर पे कि मेरे बाल सर पे रह गए या नहीं रह गए। मियां मिठू बनते रहो। आबद भाई, आबद साहब, इस तरह बंदा सच्चा नहीं होता। मियां मिठू बनते रहो जी। आप बीच में किधर आ गए हैं? ठीक है, आपके साथ बात नहीं हो रही, बात उनसे हो रही है। आप जवाब साहब आप ये बताएं मैंने गाली कौन सी दी है आपको, वो गाली बताएं। नहीं आबिद भाई, नहीं मैंने क्यों बताया? नीचे लोगों ने सुना है, फैसला करने दे उन्हें, मुझे क्या जरूरत है? जी मैंने कौन सी गाली दी है वो गाली बताए यहाँ पे। अच्छा मैं म्यूट लगा रहा हूँ, दोबारा शुरू हो जाए। जी मैंने कौन सी गाली दी है वो गाली बताएं जी। मेरा एक ही सवाल है आपसे कि मैंने कौन सी गाली दी है वो गाली बताएं। मैं आया ही तुम्हारी जहालत को एक्सपोज करने हूँ। दोबारा मैं म्यूट लगाता हूँ, शुरू हो जाओ। जी आप मेरी जहालत पे तो मेरी जो जहालत आपको नजर आ रही है वो तो मैं मिर्जा साहब की किताबें पढ़ रहा हूँ, सबको नजर तो आ रही है। इसका मतलब है वो मेरी जहालत नहीं, वो तो मिर्जा साहब की जहालत हो गई। बोलने ना देना। आप इनडायरेक्टली मिर्जा साहब की जहालत जो है मिर्जा साहब को जाहिल कह रहे हैं। तुम जिधर जाओगे मैं अब तुम्हें मैं देखूंगा कितनी गालियां तुम्हारे माँ बाप ने सिखाई हैं। शुरू हो जाओ। नहीं, आप इसका मतलब है कि आप मिर्जा साहब को जाहिल कह रहे हैं या मिर्जा मसरूर साहब को जाहिल कह रहे हैं? किसको जाहिल कह रहे हैं बताइएगा जरा। आबिद हुसैन ताहिर जाहिल को कह रहा हूँ, तो जाहिल इंसान है। नहीं, मैं तो मिर्जा साहब की किताबें पढ़ता हूँ, इसका मतलब है कि वो जो किताबें जिसने लिखी हैं अगर मैं जाहिल हूँ तो वो भी तो जाहिल ही हुआ ना। चले जी, मैं म्यूट हो रहा हूँ। आबिद हुसैन साहब जब थक जाएंगे तो मुझे बता देना। जी अगर मैं जाहिल हूँ तो जिसकी किताबें मैं पढ़ रहा हूँ तो वो कौन सा सुरखाब के पर लग जाने हैं उसको वो भी तो जाहिल ही करार पाना है ना। मेरी जाहिलियत तो उन किताबों की वजह से सामने आ रही है। जी बताएं, मैं जाहिल हूँ? अगर मैं जाहिल हूँ तो इनडायरेक्टली मिर्ज़ा साहब भी जाहिल साबित होते हैं। कहें आपके मैं जाहिल हूँ, कहें, शाबाश। आबिद हुसैन मुझे बता देना। जी मुझे कहें ना कि आप जाहिल हो। अब क्या बच्चे की जान लोगे यार? माफ कर दो उसको यार, माफ कर दो आबिद भाई, माफ कर दो। हुआ क्या यार? मैं जवाब साहब आप अगर भागना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो मैदान आपके लिए खुला है, आप जा सकते हैं। शोएब राजा चुप कर जाओ ना बोलो। मुझे जब मैं नहीं देखें, हम चाह रहे हैं ना कि हम आपको ना उतारें ना आपको म्यूट करें, आपकी अपनी मर्जी है। जब आप जाना चाहें, भागना चाहें, एम्बुलेंस आ जाए नीचे, आपको कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, भाग जाओ। जवाब तो जवाब तू भाग, जवाब तू भाग जा, जवाब तू भाग तो भाग जाए। राजा साहब 1 मिनट जरा रुके। जवाब साहब आपको किसी ने गाली दी है? देखिए अली भाई ये मिर्जा साहब की किताबें पढ़ी हैं यहाँ पे। चले यार चले मैं चुप करता हूँ, जब ये सारे खामोश हो जाएंगे फिर बोलूंगा। जी जवाब साहब बोलिए। कैब राजा किसी से पूछ ले अगर किसी ने बात जी बिल्कुल जी, मैं बताता हूँ, ठहरे 1 मिनट। जी सही राजा। साहिल भाई, हुआ ये है कि मैं आया हूँ टिकटॉक पे अली भाई की ब्रॉड पे, तो यहाँ पे एक भाई थे, हक ऐसे करके उनकी आईडी थी,
वो इनसे बात कर रहे थे, बात चल रही थी, ये कह रहे थे जो अल्फाज मैंने इनके सुने। एक मिनट माजरत में आपको इंटरप्ट, एक बंदा सीट दे दे, वो एमजी साहब ऊपर आना चाह रहे, कोई भाई एक सीट दे दे प्लीज एमजी साहब को। मैं जाता हूँ नीचे। शोएब भाई किनको लेना ऊपर? अच्छा, वो उनको दोबारा कहा तो मैंने ऊपर आके मैंने कहा, उस भाई ने मुझे कहा, ओ यार देखिए मैं बताता हूँ आपको साहिल भाई, मैं बताता हूँ, ठहरे एक मिनट। क्या जी आबिद भाई बोले जी, मैं ऊपर आया हूँ तो वो भाई जो इनसे बात कर रहे थे उन्होंने खुद कह दिया कि भाई अब आबिद भाई आ गए हैं, ये आपसे बात करेंगे, तो मैं क्विट कर रहा हूँ। यानी कि वो भाई खामोश हो गए। मैंने इनसे पूछा, इस बात पे बात शुरू हो गई। मैंने कहा कि अगर ये मेयार है सच्चा होने का, तो फिर इसका मतलब है मुखालफत तो सबकी हुई है, फिर सबको सच्चा मानना पड़ेगा। इसका जवाब, मेरा जवाब सुना है कि नहीं? मेरा जवाब अच्छा, यार मैं बताता हूँ एक मिनट साहिल भाई मैं बताता, ठहरे मैं बताता हूँ साहिल भाई आपको क्या हुआ असल में ना। असल में साहिल भाई बात इस तरह हुई है कि जब बात शुरू हुई है ना इनकी आपस में, तो वो प्योर इल्म। चले यहाँ से आबिद भाई बोले आप क्या कहते सर अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मिनट ले सकता हूँ? जी वालेकुम सलाम एमजी साहब, क्या हाल है? एमजी साहब 2 मिनट दे दे सर, आबिद भाई को अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपसे बात करते हैं। आबिद भाई थके नहीं है। अच्छा, तो मैंने ये बात की, बात करने के बाद इन्होंने उसका रिबटल दिया। इन्होंने ये कहा जी कि आप लोग बहाउल्लाह ईरानी या दूसरे गौर शाही और ये जो है इनके बारे में जो मैंने बात की उसके ऊपर इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये आगे चल पड़े हैं कि उनकी मुखालफत पे आप बताएं कितनी ब्रॉडें लगाते हैं, ये करते हैं, उनके कितने जुलूस निकालते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं अभी उसका जवाब देने लगा हूँ। 1 मिनट जवाब साहब। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ क्या। जी आबिद भाई बोले आप। जी, तो मैं इसका जवाब देने लगा हूँ। अभी मैंने 3 लफ्ज़ नहीं कहे, ये बीच में बोलना शुरू हो गए। पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया, मेरी बातों के अंदर बोलना शुरू हो गए। तो मैंने इन्हें कहा कि प्लीज़, मैंने आपकी बातें खामोशी से सुनी हैं, आप भी मेरी बात खामोशी से सुनिए। लेकिन ये बात नहीं आए, उस वक़्त इन्होंने बीच में बोलना शुरू कर दिया और बार बार ये कह रहे हैं, हालांकि किसी ने ना गाली दी ना कुछ कहा, उस वक़्त तक कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी। ये बार बार कहें जी गालियाँ निकालो। मैंने कहा अच्छा, अगर आपने गालियाँ सुनने का इतना ही शौक़ है तो मैंने रवानी ख़ज़ाइन खोल ली। मैंने वो लिस्ट निकाल ली जो मैंने मुरतब करके रखी हुई है। मिर्ज़ा साहब ने जो रवानी ख़ज़ाइन के अंदर गालियाँ लिखी हुई हैं, मैं वो फिर पढ़नी शुरू कर दी मैंने। ये बात हुई है जी। साहिल भाई आपने सुन ली सारी बात? जीत गए जी। साहिल भाई कहते आबिद भाई सच बोल रहे हैं। अच्छा चलो एमजी साहब को फैसला करा लेने ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ। एमजी साहब वेलकम, मेरी हिम्मत ना करना। एमजी साहब वेलकम टू आवर ब्रॉड। एमजी साहब अभी जवाब नहीं बात सुन। एक सेकंड। अच्छा चले जी, ठीक है। एमजी साहब अब जवाब साहब की बात सुन लें, फिर बता दें क्या हो। मैं जवाद भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम सलाम। ठीक है, मैं सिर्फ एक ज़रूरी बात थी वो करना चाह रहा था, 1 मिनट की। जी। तो उसमें मैं नवीद साहब मौजूद है, ये शार्प शूटर? अस्सलाम वालेकुम एमजी भाई। जी मैं मौजूद हूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा नवीद साहब, मैं तहे दिल से आपसे माजरत चाहता हूँ। कल आपके साथ मेरी ब्रॉड पे एक गलत वाक़या पेश आया और उस पर मैं आपसे माजरत करता हूँ। पहली बात बहुत मैंने खैर है एमजी भाई, आपने तो माशाल्लाह वहाँ पे भी बात की है और नासिर भाई की ग्रेटनेस है यार कि उन्होंने देखे ये चीज़ होनी चाहिए। उन्होंने बिल्कुल कहा कि भाई हमारी अच्छी बात तो हो रही थी, ज़बरदस्त चल रही थी, लेकिन चलें खैर है कोई नहीं, वो भी जोश में आ गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैंने उनको कहा ही कुछ नहीं। मैंने कहा बास भाई मेरी बात 1 to 1 चल रही है, प्लीज़ आप थोड़ा वेट कर लें। तो वो ऊपर से बोलते हैं अपना लहजा ठीक करो, तो बोल किस तरह रहे हो? मैंने कहा भाई मैंने कौन सा इनको कुछ कहा, नवा गड्ढा खोल गया। नहीं खैर ये मैं ज़रूरी समझता हूँ। देखो जो भी कोई बात हो ना ऐसी,
मैं चाहता हूँ कि वो इस दुनिया में क्लियर होनी चाहिए। एमजी साहब ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਈ ਪਰਿਆ ਮਕਾਨ ਆਏ ਹੋ ਨਵੀਂ ਪਰਿਆ ਲੈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। नहीं शुक्रिया एमजी भाई यार, बड़े ग्रेट आदमी हैं एमजी भाई माशाल्लाह, मैं इनको बड़ा लाइक करता हूँ। दूसरी बात ये है कि अब मैं उन सब दोस्तों से ये पूछना चाहता हूँ कि वो मैं अपने अहमदी भाइयों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल जब मैं अपनी ब्राड पे आप सबको बुला रहा था तो आप सबका एतराज़ था कि जी ऊपर क्योंकि ये बंदा बैठा है तो हम नहीं आ सकते। तो अब यहाँ पे क्या मुख्तलिफ हो गया कि अब मतलब ये पवित्र हो गया इधर बैठना या इधर नीचे आके कमेंट्स करना, ये क्या मतलब इस बात की मुझे समझ नहीं आई। तो बहरहाल मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरी बात से किसी को भी दुख पहुँचे, तकलीफ पहुँचे, तो मैं उस पर तहे दिल से सबसे माजरत चाहता हूँ। लेकिन ये चीज़ें मुझे बहुत हर्ट करती हैं कि जब हम अपने भाइयों के पास नहीं जाते सिर्फ इस वजह से कि जी वहाँ पे एक शख्स बैठा हुआ है, तो उस जैसे जब 10 अशखास के अंदर बैठना फिर कैसी बात है। ये मेरे लिए नाकाबिले बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया साहब आपने। अच्छा, एक बात की समझ नहीं आई कि किस जैसे ऐसी आप जूम आना सी जब नहीं आपको समझ नहीं आप साहिल भाई आपको नहीं समझ आएगी बात, ये बड़ी गहरी बात उन्होंने की है। वो मुझे ठीक है मुझे ये जो कहना चाह रहे हैं ना वो मैं भाई ये है कि ये ब्रॉड सबके लिए ओपन है, जो भी आए अखलाक के दायरे में रह के बात करे तो हम तो वेलकम करें कि एमजी भाई आप हैं या जवाद भाई जो भी नहीं ब्रॉड भाई राइस स्टार भाई मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली एमजी भाई के साथ मेरी अच्छी मतलब गपशप है, फ्रेंडशिप है। तो मैं इनकी ब्रॉड पे गया हूँ तो लोगों ने इतराज़ किया यार इसको आप ना लें, ये वो फलान ढमकान। तो वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे ये बैठा हुआ, आप नीचे आके कमेंट भी कर रहे हैं, ऊपर भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो क्या मसला हो गया कि मेरी ब्रॉड पे ये बैठा तो आप कर रहे थे ऐसे। तो ये मतलब ये थोड़ा सा वो उनको कह रहे हैं, हमें नहीं कह रहे। ये तो सादा सी बात है। एक मिनट साहब, ये तो एक सादा सी बात है, ये कौन सी ना समझ। वहाँ पे वो समझती हैं आपकी ब्राड को, वो आपकी ब्राड है पहले से, वो जाहिर है। एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जवाद भाई का जो तरीकाकार है वो बहुत मुख्तलिफ है। वो मैं समझता हूँ कि मेरे से उनकी सोच मिलती है, वो इस चीज़ को बुरा नहीं समझते। लेकिन मैं दूसरे लोगों को जो नीचे बैठ के कमेंट्स भी करते हैं और अक्सर औक़ात मैंने देखा कि ब्रॉड्स पे आ भी जाते हैं यार जो अहमदी लोग नहीं हैं उनकी, लेकिन अपनी ब्रॉड्स पे उनको एतराज़ होता है कि ऐसे भाइयों को जो गैर जमात है उनको हम लें, तो उनको बहुत एतराज़ होता है। मैं उनसे ये सवाल पूछ रहा हूँ इधर बैठ के, क्योंकि वो इधर कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं ना कमेंट्स लिखने में और हर चीज़ करने में। तो ये तो बिल्कुल सादा सी बात है एमजी भाई, ये जो आपको समझ नहीं आई कि वो उसको आपकी ब्राड को वो अपना घर समझती हैं, तो वो समझते हैं कि हमारे घर को वहाँ पे उनका जोर चलता है, और ये वो समझती हैं कि ये तो मुसलमानों की ब्राड है, यहाँ पे हमारा जोर नहीं चलता, तो हम यहाँ पे वो नहीं इतराज़ करते। तो वहाँ पे वो समझते हैं कि हमारा इतराज़ बनता है, वहाँ पे वो कर लेते हैं। ये तो एक सादा सी बात। नहीं साहिल भाई नहीं आपने बात नहीं पिक की साहिल भाई सही तरह से। वो ये कह रहे हैं कि मेरी ब्राड है, अपने भाइयों की ब्राड है, उसके ऊपर एक बंदा बैठा है जो डिस्प्यूटेड है, उसके लिए उन्होंने मुझे कहा है कि हम तुम्हारी ब्राड पे इसलिए नहीं आएंगे कि ये बंदा बैठ। चलें मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ अगर इजाजत। मौजूद तो बिल्कुल बदल दिया आप लोगों ने। एक मिनट प्लीज, मैं भी आपने बदल दिया। मैं आप लोगों को वो हाथ से बनाया हुआ इसका वास्ता दूं कि मुझे भी बात करने दें। बनाया हुआ नबी भी दिखाना था, भाई को बोल रहे हैं उसकी मुखालफत भी दिखानी कर लेता हूँ। अभी एक मिनट खामोश हो जाओ। नीडो भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ। देखें आपने ऊपर मुझे बुलाया, मैं ऊपर आया, हम कितनी अच्छी बातें कर रहे थे, आधा घंटा कितनी अच्छी बातें कर रहे थे। और अली हक भाई ऊपर आए हैं, उन्होंने सख्त बोला, उन्होंने मेरे से माजरत की, एक अच्छी कितनी इल्मी बात हो रही थी। और आबिद हुसैन भाई ने ऊपर आके माहौल किस तरह नहीं मेरा ख्याल है आबिद भाई ने भी कोई ऐसी बात नहीं की, बहुत अच्छी ब्राड चली है अभी तक यार इनको एंड तक बात बहुत अच्छी हुई है, इल्मी बात हुई है आपस में। ये जवाब सब गलत बयानी कर रहे हैं ना, देखें गलत बयानी ना करें, बात तो कंप्लीट करने दें। ना किसी ने गाली दी है, ना मैं ये कहता हूँ कि ना जवाब साहब ने गाली दी है, ना मैं ये कहता हूँ आबिद साहब ने गाली दी है। बड़े अच्छे माहौल में बात हुई इनकी। मेरी बात सुनो, उनको बात कर लेने दो।
देखो हाँ उनको कंप्लीट करने दो यार, कौन सा वो एमजी साहब उनकी बात सारी रात कंप्लीट ही नहीं होनी, मुझे पता है ना इनका जवाब साहब। राजे 2 मिनट यार, उनको बात तो कंप्लीट करने दो यार। अच्छा चले जी, अच्छा चले जी, आप भी देख ले 2 मिनट में ये बात अपनी कंप्लीट कर दिए तो फिर मुझे क्या, फिर आप ये नहीं करेगा 2 मिनट में, क्या होगा, गलत चले जवाब भी आप उसको ठीक कर देना, लेकिन अब नहीं ना यार, वो अपना नुक्ता नजर जवाब साहब ऐसे बंदे नहीं, आप गलत एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं किसी बंदे से, वो अपनी बात रख सके। चले एमजी साहब आप कह रहे हो तो मैं दे देता जी। एमजी साहब आप शोएब राजा प्लीज अब बोलना ना, नीडो मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ, ऊपर हम आए, कितनी अच्छी बात हो यार, ये क्यों कह रहे हो कि बोलना ना, ये क्या बात हुई, मतलब तुम मुझे डिक्टेट क्यों कर रहे हो कि तुम बोलना, जब एमजी साहब ने कह दिया कि शोएब ना बोलना तो मैं माइक म्यूट कर लिया ना, ये डिक्टेट कर रहा है मुझे एमजी साहब, ये गलत बात नहीं है यार। वो कह रहा है कि मुझे बोलने दो, मुझे मेरे जो मैं बात पूरी करना चाह रहा हूँ वो मुझे करने दो, तो करने दे। मेरी बात सुने, जब एमजी भाई ने कह दिया कि शोएब अब ना बोलना तो मैंने माइक म्यूट कर लिया, इस बंदे का क्या तुक बनता है मुझे कुछ नहीं हो गया यार। ओ भाई यार हमारी ये गलत बात है ना, अब इससे कहीं पहले सॉरी करे इस बात के लिए, नहीं अगर ये पहले सॉरी करे फिर मैं बात करूँ। सॉरी तुम जीत गए, सॉरी तुम जीत गए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज तुमने माइक नहीं अनम्यूट करना, बस ठीक है। अच्छा नीडो भाई देखें, आपने ऊपर बुलाया, हम कितनी अच्छी नॉर्मल दोस्तों की तरह सारे बातें कर रहे थे, फिर अली हक भाई ऊपर आए और आते ही उन्होंने देखा कि अच्छा अहमदी बैठा हुआ है, उन्होंने एक गलत लफ्ज बोला, आपने मना किया और उन्होंने सॉरी माजरत भी की कि यार चले मेरे से सॉरी गलती हो गई है, हम अच्छी इल्मी बात कर रहे थे और उन्होंने भी बात की, मैं भी बात कर रहा था और एक इल्मी बात हो रही थी, कितनी अच्छी बात हो रही थी, लोगों को एक अच्छा पैगाम जा रहा था कि ये नीडो भाई भी अच्छे तरीके से बैठ सकते हैं, सॉरी टू से मैं मजाक से बात कर रहा हूँ। और आबिद भाई ने अंदर आके ना देखा कॉन्टेक्स्ट क्या है, ना देखा क्या गुफ्तगू हो रही है, ऊपर आके सारी ब्रॉड का माहौल खराब कर दिया, नहीं किया। ईमानदारी से बताइएगा कि किसकी वजह से ये सारा माहौल खराब हुआ है। भाई वल्लाह मैंने म्यूट लगाया हुआ था, मैं ड्राइविंग कर रहा था, ठीक है, मुझे नहीं पता आपके दरमियान क्या बात। और नीडो भाई देखें वो कैसी कोई इल्मी बात उन्होंने की है, उन्होंने अपना कैसे अपने आप को एक्सपोज किया है कि मैं ये मेरा लेवल है। 1 मिनट जवाब, मैं ना आपसे यार ये अब इसने गलत बात की है ना शार्प शूटर साहब एंड पे, यार इल्मी लेवल हर एक का सबको पता है, जो मर्जी कि यार देखें, अगर देखें मेरी बात सुने, डॉक्टर अब्दुल कदीर जो है ना साइंसदान, उनको 1 मिनट दीजिएगा जी, मेरी अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो जी जवाद भाई, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, आप जो बात कह रहे हैं ना कि एक अच्छे माहौल से बात चल रही थी, वो इसलिए आपको फील हो रहा था अच्छे माहौल में चल रही है क्योंकि आपको किसी ने रोका नहीं था। आप बताइए, आपने जो शाह साहब के बारे में बातें की थी वो मुनासिब थी उनकी गैर मौजूदगी में? देखिए शाह साहब पहली बात नीचे सुन रहे थे, गैर मौजूदगी में नहीं, नंबर 1, नंबर 2 नहीं, वो चले गए थे। पहली बात, शाह साहब आए थे, आधे सेकंड के लिए वो ड्रॉप इन हुए हैं, वो साथ ही आउट हो गए थे, आपने उनके जाने के बाद आप इससे ना पूछे ना, आप एमजी साहब से पूछे साहिल भाई, ऐसे नहीं साहिल भाई, आप एमजी साहब से पूछे, इसने जो बातें शाह साहब के बारे में की उसके बारे में एमजी साहब क्या कहते हैं। 1 मिनट जरा रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए। सोहेब राजा साहब कौन किया, मैंने जैसे ही देखा कि नीचे 1-2 हमारे दोस्त कमेंट्स कर रहे थे तो मैं फिर मैंने कॉल डाली, वरना मैं तो अभी काम छोड़ा, मैं पहले आपकी ब्रॉड सुन नहीं रहा था। जी ठीक है, अच्छा जरा 1 मिनट मुझे बात करने दीजिए, ठीक है, मुझे इजाजत दें, आप लोग गुफ्तगू करें। जी एमजी साहब फैसला ते कर जो करमा लियो, तानू सरपंच बनाया तो फैसला ते कर दे जो। और मेरा फैसला ये है कि अमन अमान नाल गल करया करो, अमन अमान नाल होनी चाहिए, बिल्कुल अमन अमान से बात होनी चाहिए। अच्छा जी जवाद साहब, अब बताइए, आप उस वक्त आपने जो शाह साहब के मुतालिक गुफ्तगू की थी, आपको पता है, अगर पहली बात है शाह साहब नीचे थे, नीचे आए हैं, 1 मिनट के लिए भी नहीं आए, आधे मिनट से भी कम ड्रॉप इन हुए हैं और साथ ही वो आउट हो गए हैं उनकी गैर मौजूदगी में। और अगरचे वो नीचे भी थे, मैं कहता हूं अगर वो ऊपर भी होते, लेकिन वो नीचे भी नहीं थे, आपने जो उनके बारे में गुफ्तगू की वो मुनासिब थी? आप बता दें साहिल भाई, मैंने क्या उनके बारे में किया है, मुझे पता तो चले कि आपको समझ लगी है कि नहीं, या नीचे सुनने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, आप बताएं ना, अगर आपने सुनी है और आपको इस पे इतराज है, क्या बताएं। आपने कहा कि शाह साहब ऐसे मीठे मीठे आके आते हैं, ये अंबिया की गुस्साहियां करवाते हैं, इस तरह के अल्फाज आपने उनके बारे में यूज किए, तो इसमें कौन सी मैंने गलत बात की है? ये आपको ठीक बात लगती है? क्या गलत बात की है? घटियापन की इंतहा है, आप किसी की ढीठपन की इंतहा है, जवाब आप देखें, घटियापन की इंतहा है जवाद साहब के ऊपर, घटियापन की ना इंतहा है। जवाब 1 मिनट, सोहेब आप रुकिए ना,
और नहीं यार, मुझे बात करने देना। वो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने ठीक कहा है, तो फिर मैं इसको ठोकूंगा ना। अब अगर ये कह देता कि मैंने गलती कर दी है, मैं माजरत करता हूं, मैं ना बोलता। बिल्कुल। अब इसने अपना घटियापन यहाँ पे दिखाया है, तो मुझे भी तो मौका दे ना, मैं इसका घटियापन जरा सीधा तो करूँ ना, इसकी मैं मरम्मत तो करूँ। चलो शोएब राजा, एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट शोएब राजा को ना, एक मिनट साहिल भाई प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है शोएब राजा को 20 मिनट दें। वो इस जैसे जो घटिया इंसान है ना साहिल भाई, उनका इलाज करना मैं जानता हूँ, आप मुझे मौका दिया करें प्लीज। एक मिनट रुकिए ना, मुझे 1 मिनट बात तो करने देना। 1 मिनट शोएब राजा से रुकिए। आप कह रहे हैं ना अली हक ने आके बात की, अली हक से आपने पूछा, वो नीचे आपकी बात सुन रहा था, आपने जब शाह साहब के बारे में गुफ्तगू की, और आप ये अभी tक आप ये समझते हैं कि जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए उनकी गैर, मैंने क्या कहा, मैं यही कुछ मैंने आपको बता, हाँ आप करने वालों को पता चल यही कहा जी, आपने ये कहा कि शाह साहब ये बड़े जो मीठे मीठे बनते हैं, इस तरह के मीठी बातें करते हैं, ये सबसे ज्यादा अंबिया की ये बंदा गुस्साही करवाता है। आपने गलत सुना ना, मैं बता देता हूं। हाँ जी बताइए। मैंने ये इधर जब बात हुई, नीचे ज़फ़रुल्लाह शाह साहब आए, इनमें से शोएब या किसी ने ज़फ़रुल्लाह शाह साहब को कहा ज़फ़रुल्लाह शाह साहब ऊपर आ जाएं। आपने कल भी जवाद की बड़ी मंजी ठोकी। ये बात किसने कहा था? ये किसी ने नहीं कहा, ये झूठ बोल रहा है, ये किसी ने नहीं कहा, ये झूठ बोल रहा है। देखें हमारी ब्राड के ऊपर मैंने रिकॉर्डिंग निकलवा लेनी है। जवाब अगर ये बात किसी ने ना की हुई, फिर 1 मिनट जवाब ये बात झूठ बोलने जा रहा है ये बंदा, हमारे सामने बैठ के झूठ बोल रहा है। देखें कितना ये झूठा इंसान है और कितना घटिया इंसान है ये। ऐसे ना करें, जवाब जो बात हुई है अब वो बात करें ना, काइंडली बात वो करें जो हुई है। जो आप अल्फाज कह रहे हैं वो किसी ने इस्तेमाल नहीं किए। आपने कहा कि किसी ने ये कहा मंजी ठोकी है, ये अल्फाज किसी ने इस्तेमाल नहीं किए। मैं एक्टिवली सुन रहा था उस वक्त, और मैं आपको बताता हूं यार उन्होंने तो नहीं ठोकी साहिल भाई, मैंने ठोक देनी है इसकी मंजी यार। 1 मिनट मैं जवाब आपको बताता हूं। मुझे 2 लोगों ने कॉल किया उस दौरान कि यार ये देखो जवाद ने शाह साहब के बारे में कैसी बातें की हैं, तो मेरे से सुनिए ना, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने मेरी बात सुने आप, जो आपको, और देखें आपको उसी रिस्पांस में अली हक ने आपको गुस्से में बात की है, और अली हक वो करूंगा ना जवाब, तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। चलो जरा रिपीट करो 1 मिनट। जवाब साहिल भाई अब आपने नहीं बोलना, 1 मिनट इसको छोड़ दें। साहिल भाई बड़ा समझा लिया यार आपने, वो नहीं समझेगा ना यार, लातू के भूत बातों से नहीं मानते यार। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं साहिल भाई। 1 मिनट बात तो करने दे सोहेब भाई प्लीज, थोड़ा सा होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज। आपको अगर अभी तक भी एहसास नहीं हो रहा कि आपने जो उस वक्त बातें की थी, वो आपने जिस तरह से इश्तियाल अंगेजी की कोशिश की, जिसको सारे मुसलमान भाइयों ने इसको सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया, बर्दाश्त किया कि चलो यार आप आए हैं, आपका मेहमान के तौर पर एक हिया किया। और अली हक भाई ने भी वो आपको एक्चुअली वो रिस्पांस में आपसे वो बात कर रहे थे जो उन्होंने बातें की, लेकिन फिर जब आप उनको ये कहा चलो कि यार ये हमारे मेहमान है, ऐसी बात उन्होंने उसी वक्त माजरत की। आपको फिर भी ये ख्याल ना आया कि यार मैंने जो बातें की थी शाह साहब के बारे में, मैं भी जब मैंने इनका बैठ के इश्तियाल अंगेजी की, इनका दिल दुखाया, मेरा भी माजरत करना पड़ता है। आपने बाद में भी करना मुनासिब नहीं समझा। और देखें अभी हम आपकी तवज्जो दिलवा रहे हैं कि आपके जो अल्फाज थे उन अल्फाज ने सबको हर्ट किया, और आपको भी पता है वो अल्फाज गैर मुनासिब थे, लेकिन आप में इतनी करेज नहीं है। अब देखें मैं आपको दूंगा मौका जरूर दूं। और आप देखें सारे दोस्त कह रहे हैं यार साहिल भाई, कुत्ते की धुन को आप पाइप में डाल रहे हैं कि सीधी हो जाएगी, वो कभी सीधी नहीं होगी यार। सारे दोस्त कह रहे हैं, सारे दोस्त कह रहे हैं कि आपके जो अल्फाज थे, अब शायर भाई ये डॉगी को निकाले। साहिल भाई ये सिर्फ आपकी वजह से बच रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ साहिल भाई, वरना मैंने इसकी वो करनी थी कि ये टिकटॉक ही छोड़ के भाग जाता। ले जी ये शोएब राजा ये है। आप देखें मैं जरा मेरी बात अब मुझे करने दें। देखें आपके जो अल्फाज थे, और अभी आपको ये बताया तुम अभी मेरे मौक़िफ़ नहीं होना, अभी जवाद आपको बताया कि आपके अल्फाज ने हम सबको हर्ट किया। यकीन करें मुझे भी हर्ट किया। ठीक है मैं रिपीट बाकी लोगों को भी किया, पता चल जाएगा बाकी लोगों को भी हर्ट किया। और आप ये कह रहे हैं, आपने ये अल्फाज बोले, आप ये कह रहे हैं कि मैंने वो जो किया ठीक किया। फिर इसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं जी मैं तो, क्योंकि आपको किसी ने रोका नहीं, किसी ने रिबटल नहीं किया, आपका हया रखा है, आपको इसलिए ये फील हो रहा है। चले मैं अर्ज कर दूं कि बात क्या हुई है साहिल भाई। देखिए जी करें। ये पहले और अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा, कि झूठ ना उसमें बोलिएगा, जैसे आपने भी मंजी ठोकने वाले अल्फाज नहीं थे, जिसकी वजह से फिर मुझे बोलना पड़ा उस दरमियान में। जी शुरू। अच्छा चले शोएब राजा को के वो जी आप बात करें। देखें साहिल भाई, हम इधर बैठे जब बातें कर रहे थे
تو علی حق بھائی نے کہا, جب نیچے ظفر اللہ شاہ صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ کل آپ نے ظفر اللہ شاہ صاحب نے آپ نے جو ڈی این اے والی بات کی ہے اور انبیاء کی جو گستاخی کی ہے وہ بڑا مجھے دکھ ہوا ہے, علی حق بھائی نے اس طرح کی بات کی. میں نے ان کو اس کا جواب دیا, میں نے کہا علی حق بھائی بات پتہ ہے کیا ہے کہ ظفر اللہ شاہ صاحب کا اپنا ایک انداز ہے بیان کرنے کا, وہ جب بھی آتے ہیں وہ باتوں کو میٹھے میٹھے انداز میں اس طریقے سے کرتے ہیں اور کوئی بھی ایک پوائنٹ اندر سے پکڑ کے اس کو انبیاء کی گستاخی کی طرف منسوب کر کے تو پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرتے ہیں. اور میں نے کہا کہ میں نے جو تقاضا کرنے والے نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی قبر کدھر ہے, تو میں نے کہا کشمیر میں ہے, جا کے دیکھ لو. اور میں نے کہا اگر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ کشمیر کے اندر جو قبر ہے وہ حضرت عیسیٰ کی ہے تو خود جا کے ڈی این اے کروانا ہے تو کروا لو. جس پہ ظفر اللہ شاہ صاحب نے اوپر آ کے کہا بغیر سنے کہ دیکھیں کتنی جرت کرتے ہیں قادیانی کہ انبیاء کی قبروں کو کھود کے اس کے اندر سے ڈی این اے کرنا انبیاء کی گستاخی ہے. اصل میں حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو میرے پوائنٹ کو تو آ کے ویریفائی کر دیا کہ وہ جو کشمیر میں قبر ہے وہ کسی نبی کی قبر ہے اور انبیاء کی قبر ہے, اور اس کو گستاخی کے ساتھ بھی منسوب کر دیا. میں تو اپنے پوائنٹ کو پیش کر رہا تھا کہ دیکھیں ظفر اللہ شاہ صاحب نے صرف اور صرف نفرت پھیلانے کے لیے اوپر آ کے سنا بھی نہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے, اور ایک لفظ پکڑ کے اس کے اندر ہمیں کہا دیا ان کی جرت کیسے بنتی ہے کہ یہ انبیاء کی قبروں کے اندر سے ڈی این اے کروائیں. ان کو پتہ ہے, انہوں نے شاید سنا ہی نہیں تھا کہ میں کس ڈی این اے کی بات کر رہا ہوں. وہ تو میرے موقف کی تائید کرنے آ گئے کہ وہ جو قبر ہے وہ انبیاء کی قبر ہے. یہ بات ہو رہی تھی. اس میں اگر آپ نے دیکھیں اگر آپ نہیں آپ نے وہ الفاظ چھوڑ دیے نا کہ یہ بندہ ہے, اور پہلے بات ہے ابھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے یہ کہا کہ یہ بندہ جو انبیاء کی یہ میٹھا میٹھا, اور آپ نے شاہ صاحب نہیں تھے, شاہ صاحب ظفر اللہ شاہ صاحب کے اس ایکٹ نے میں نے ان کو بہت ساروں جگہوں پہ دیکھا ہے کہ وہ اوپر براڈ پہ آ کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک فکرہ پکڑ کے اس کو انبیاء کی گستاخی کے ساتھ منسوب کر کے لوگوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, اور یہ آپ سب لوگ جو سننے والے ہیں اب آپ مجھے اب میں آپ کو ایک منٹ سنیں, اب بات سنیں. آپ نے یہ کہا, آپ نے یہ بات کی, ٹھیک ہے, اب آپ ٹھیک ہے, اب میں آپ نے یہ کہا ابھی تو ویسے اس وقت تو آپ شاہ صاحب بھی نہیں, آپ نے کہا کہ یہ بندہ ایسے کرتا ہے آتا ہے اور یہ بندہ ہے جو انبیاء کی سب سے زیادہ یہ بندہ توہین کرواتا ہے. آپ کسی بندے کی نہیں, آپ کسی بندے کی غیر موجودگی میں یہ باتیں کر رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اگر فونوں پہ لوگ نہیں, آپ ابھی بھی آپ جو, اور اس کے جواب میں آپ کو اس بندے نے, علی حق نے یہ بات کی کہ آپ نے کل بھی پہلے, میں ساری ڈیبیٹ سنی ہے, آپ نے کل بھی پہلے تو کرنا ان کو شروع کیا تھا. اور اس نے, علی حق نے آپ کو یہ کہا کہ دیکھو آپ ابھی بھی ایسی بات کر رہے ہو, اور کل بھی آپ نے تو تراٹ کرنی شروع کی تھی, اور علی حق نے آپ کو یہ بات کی تھی, علی حق نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دیکھو میں آپ سے ابھی بھی آپ کہہ کے بات کر رہا ہوں, اور آپ نے کل شاہ صاحب سے بھی تو کر کے بات شروع کی تھی, اور ابھی بھی آپ ایسی بات کر. یار ریزن بتانا, اب ریزن آپ کو یہ لگتا ہے, اب مجھے دیکھیں, اگر آپ کو میری بات سنیں, اگر آپ یہاں پہ آ کے ایسی بات کر رہے ہیں, شاہ صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری ظاہر ہے سارے مسلمان ہیں, شاہ صاحب کے سارے لوگ سنتے ہیں ان کو, ان سے پیار کرتے ہیں, اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں ان کی غیر موجودگی میں, جب ان کو ریبٹل کا بھی ان کے پاس موقع نہیں ہے, اور آپ کو اگر کسی نے صرف حیان کیا ہے, ادروائز اسی وقت نا یہ سارے لوگ آپ کو بہت اچھی طرح جواب دے سکتے ہیں, لیکن صرف حیان آپ کا کہ چلو یار کوئی بات نہیں, نیڈو بھائی نے آپ کو اوپر بلایا اور آپ نے کہا آپ ہمارے مہمان ہیں, کسی نے, ہم سب نے اس کو بڑی سمجھے, یقین کریں دل پہ پتھر رکھ کے برداشت کیا. مجھے 2 کالز آئی ہیں, وہی ادھر لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے نیچے, 2 کالز مجھے آئی ہیں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ لوگ اس کو کیوں اتنا موقع دے رہے ہو, شاہ صاحب کی غیر موجودگی میں یہ بندہ بکواس کر رہا ہے, شاہ صاحب کے بارے میں اس نے ایسی باتیں کی, ہم اس کو, اس کی ماں کو, اس کی بہن کو ایسی بات سنیں. یار بات تو مجھے کرنے, یار مجھے تو بات کرنے دے نا, مجھے بات تو کرنے, یار مجھے بات تو کرنے دو نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے کال آئی تو کسی نے, یار بات تو کرنے دو, یار مجھے بکواس کا لفظ بولا ہے میں نے, یار مجھے بات تو کرنے دو, یار میں آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں, مجھے یار مجھے تو بات کرنے دو, یار بات تو کرنے دو, جواد بات تو کرنے دو. مجھے یہ کسی نے کہا کہ یار یہ ایسے کر رہا ہے, ایسے بکواس بازی شاہ صاحب کی غیر موجودگی میں کر رہا ہے, اگر آپ لوگ نہیں جواب دیں گے ہم اس کو جواب دیتے ہیں.
मैंने कहा यार इसको यार अब बात करने तो दो ना जवाब, यार बात तो करने दो। मैं खामोश हो जाता हूं। मैंने फिर कहा मैंने कहा कि यार ठीक है, अब नीडो भाई ने इसको ऊपर लिया जवाब को, अब कोई बात नहीं, अब ये बात निकल गई, अब इसको निकलने दें। अब हम अगर मजीद कोई ऐसी बात होती है तो फिर हम उसको रोक देंगे, लेकिन अब चलो अब जो हो गया, हमने सिर्फ इसलिए आपका हया किया कि आप गेस्ट आए हुए थे। आपको फिर अली हक ने आपकी तवज्जो दिलवाई, आपको फिर उसके बाद नहीं आया, ख्याल नहीं आया कि यार हाँ इश्तियाल अंगेजी मैंने की थी, ये काम मैंने शुरू किया, उन लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, उसके बाद अभी तक आपको ये नहीं ख्याल आ रहा कि यार हाँ मैंने ये काम शुरू किया, गलत किया, उनकी गैर मौजूदगी में किया। आप अब मुझे बताएं, आपको ये लगता है जो आपने किया वो ठीक किया था? चलें साहिल भाई, देखें पहली बात ये कि आप ये बता दें आपको जो लगता है वो ठीक किया था आपने, बस इतना बताएं, पहले ये बता दें आपको जो लगता है आपने जो किया था ठीक किया था। साहिल भाई आप 15 मिनट और बोल लें यार, आप ये पहले बता दें आपको जो, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन दें, बस ये बता दें आपको जो लगता है आपने उस वक्त किया था वो ठीक किया था, फिर आप एक्सप्लेनेशन दें, यस नो ये बता दें, फिर आगे आप लंबी बात करें जैसे मर्जी। मैं बोलूं कि भी आपने मजीद 10 मिनट बोलना है। सर मुझे बस इतना, इस बात का तो जवाब दे दें, आप इसको ठीक समझते हैं या नहीं समझते, बस इसको फिर आगे बात करना चाहें तो कर ले। मुझे बात करने का मौका देंगे कि मजीद है, मौका है ना, मौका है, बताइए बस बात यहाँ से हम जी, मैं बस ये चाह रहा हूँ आप बात यहाँ से शुरू करें ना, यस नो आप समझते हैं आपने ठीक किया है, आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैंने गलत किया, आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये बस बता दें। और 2 मिनट बोल लें, मैं फिर बात कर लूंगा। ये देखो, अच्छा मैं बात करूंगा कि अभी आपने मजीद बोलना है? सर मैं कह रहा हूँ आप बात करें, लेकिन यहाँ से बता देना, हमें ये बता दें कि आप किस ट्रैक पे जाना चाहते हैं, ये तो हमें शुरू में क्लियर कर देना। मैं अपना मौका पेश करना चाहता हूँ ना, अगर मुझे इजाजत है तो, अगर आप सुनना चाहते हैं। देखें पहली बात ये, मैं आपका मौक़िफ़ इस बात पे पहले सुनना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं आपने उस वक्त आके जो इश्तियाल अंगेजी की थी, उनकी गैर मौजूदगी में जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, आप उनको जस्टिफाई करना चाहते हैं या आप कहते हैं कि नहीं यार वो मेरे गलत अल्फाज से, मुझे वो नहीं बोलने चाहिए? इसको करके फिर आप जिस तरफ मर्जी चले जाए ना, आप वैसे ही बोलना शुरू कर दे, वो नहीं फिर हम सुनना चाहते भाई, वो हमारे दोस्त नहीं सुनना चाहते। ठीक है, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो वन साइडेड आपने बात कर ली है, बस ठीक है, फिर आप जी ठीक है, फिर आप तशरीफ ले जा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी ठीक है। मैं अगर मुक्सर साहब बात करके नहीं, अगर मुक्सर आपकी बात ये है तू करके बुला, अब देखें ये इस बंदे को 3-4 दफा मौका दिया है कि यार आपने उस वक्त सब लोगों की दिल आजारी की, लेकिन इसको फिर वो ख्याल नहीं आया। आबिद भाई पे ये बंदा बार बार इल्जाम लगा रहा था कि उन्होंने गाली दी है, 10 दफा पूछा गया कि बताओ कौन सी गाली दी है, नहीं उसने बताया। भी फिर आप ऐसे आके इधर अगर इल्जाम लगाओगे तो फिर हम आपको क्यों बर्दाश्त करेंगे? फिर जाएं भाई। यहां आपको 10 दफा पूछा है, आपने इल्जाम लगाया आबिद भाई पे, 10 दफा कहा कि उन्होंने गाली दी है। जब आपसे पूछा कौन सी गाली दी है तो आपको बस आगे से चुप। और कैसी दीदा दिलेरी है कि आपकी तवज्जो भी दिलवाई है कि यार आपने ये जो बातें की हैं गलत की। इसी बंदे से अली हक ने जब थोड़ी सी बात की है तो इसकी नीडो भाई ने बोला नहीं यार ना करो, उसने कहा ठीक है माजरत, वेरी सॉरी, उसने माजरत कर ली, लेकिन इस बंदे को अभी भी ख्याल नहीं है। कल की रिकॉर्डिंग भी इनको सुनाने के लिए तैयार है। ये हालात ऐसे का है ना कि भाई आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, वो उनको पता नहीं उनका कसूर है, उस पॉइंट पे आ नहीं रहे। हाँ वही वही बात है कि फिर बड़ापन है, उन्होंने कुछ कहा नहीं, उसको मुझे पता क्या होना था। मुझे जाहिर है, मुझे 2 बंदों ने कॉल कर भी, अगर आप लोग इसको लगाम नहीं डालेंगे तो फिर हम डालेंगे। मैंने कहा यार जरा रुक जाओ, कोई बात नहीं, शायद अभी नीडो भाई हैं वो इस बात को कंट्रोल करते हैं और दूसरे भाई ऊपर हैं वो इस बात को कंट्रोल करेंगे, उसको कह देंगे। बिल्कुल यकीन जाने मसला क्या है कि रूहानी खजाइन खुल गई यार इनकी फिर मौका दिया, बार-बार रूहानी खजाइन खुल गई थी और कुछ भी नहीं था। ये लोग कहते हैं भाई हमें फॉलो और मैं आपको बता दूं यही जवाब है, मुझे यही जवाब है। मैं इनकी ब्रॉड पे गया, जवाब की मौजूदगी में गया, बताएं मैंने कोई लफ्ज ऐसा नहीं बोला और कहते हैं तुमने गाली दी। क्या गाली दी भी? वो मैं ऊपर गया, मैं अपने बच्चों को उतार रहा हूं तो मैंने बच्चों का ठीक है बच्चों ओके बाय अल्लाह हाफिज़, वो शायद वो सिग्नल कमजोर हो गए हैं तो इनको मैंने कहा बच्चों को ओके बच्चों बाय, तो वो पता नहीं इनको क्या समझ गई तो कहते हैं गाली दी तुमने। अब इन जैसे घटिया लोगों की वजह से ना बाकी जमात को फिर इस तरह का जो नफरत है ना, हेट है, वो फेस करना पड़ता है। Exactly, ये इन जैसे घटिया लोगों की वजह से। ठीक है, एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं।
اگر یہ ان جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ رویہ اختیار نہ کریں تو ہم بھی یار کوئی پاگل ہیں نا کہ ہم ہر ایک کو لائک کے ساتھ لڑتے پھریں. بالکل عابد بھائی جیسا بندہ جو اتنا کام، اتنا ہمبل، اتنا مطلب علمی بات کرنے والا، اس کو اس نے پرووک کر دیا ہے، آپ حساب لگا لیں. تو پھر میں اور آپ کیا چیز ہے؟ یا یہ ظفر اللہ شاہ صاحب کو اگر اس نے شاہ صاحب نے ہاتھ تو رک جائے گی بچا لیے شعیب بھائی، آپ نے اس کو 2 دفعہ بچا لیے مجھ سے. ساحل بھائی نے بچا لیا. اچھا ٹھیک ہے، ہاں آپ میوٹ رکھے دو. شاہ صاحب نے عابد بھائی اتنا کاملی بات کر رہے تھے، میں بے شک نیند میں تھا، میں ایک دم سے اٹھ گیا، مجھے لائک ماڈریٹر کی ملی. یا عابد بھائی نے بس ہوا کیا کہ جب انہوں نے روحانی خزائن کھولے، عابد بھائی کو تو حفظ ہوئی روحانی خزائن. اب وہ دیکھو یار، وہ بندہ میں کہتا ہوں کیسی ڈٹائی ہے وہ بندہ، بار بار اسے وہ کہہ رہے ہیں ہاں میں نے ٹھیک کیا ان کی غیر موجودگی میں، جو میں نے کہا وہ ٹھیک ہے. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی نا، ہمارے لوگ بھی کرواتے ہیں. اور ساحل بھائی ہمارے لوگ بھی جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی بن جاتے ہیں کہ یار نہیں نہ کریں. وہ آگے سے رگڑی جا رہا ہے، وہ بندہ 1 منٹ کے لیے شرم نہیں کر رہا، اور ہمارے بندے جو بیچ میں آ کے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یار رک جاؤ یار، نہیں رک جاؤ. پھر بھی حتی الامکان کوشش یہی کی کہ ماحول جو ہے وہ خراب نہ ہی ہو، لیکن اس گھٹیا انسان کو شرم ہی نہیں آئی، اس میں شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے بالکل. اتنا وہ گھٹیا انسان ہے. دیکھو الفاظ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ شاہ یہ انبیاء کی توہین کرواتا ہے، اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی موجودگی میں نے جو الفاظ ان کے بارے میں کہے ہیں وہ ٹھیک ہے، میں ان کو جسٹیفائی کر رہا ہے. یار یہ میں کہتا ہوں یہ لوگ نا مطلب اصل میں اس کا جو مین ٹارگٹ تھا نا، میں بتاتا ہوں اس کا مین ٹارگٹ کیا تھا. وہ یہ تھا کہ اگر میں ان کی کسی شخصیت کو ٹارگٹ کروں گا نا، یہ بدلے میں ہمارے کابرین کی کوئی ٹارگٹ کریں گے تو اس کو میں ریکارڈ کر لوں گا، اور پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا یہ دیکھیں جی یہ مسلمان ہمارے کابرین کی توہین کرتے ہیں، ہمارے مرزا مسرور صاحب کو ایسے کہتے ہیں، ہمارے مسیح موعود صاحب کو ایسے کہتے ہیں. یہ سارا بس ان کا پلاننگ یہی ہے. مرزا صاحب کو یہ ہونا تھا، یہ اتنے کوئی گھٹیا انسان ہے، یہ ہونا تھا کہ اور ان کی وجہ سے جو دوسرے عام سادہ لوگ جماعت کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ برداشت کرنا پڑتا ہے پھر ہماری نفرت کا سامنا. جہاں یہ شاہ صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے بالکل ایسے. یا ادھر کیا ہونا تھا، ہمارے لوگ اس وقت ہمارے جذباتی لوگ پینل پہ نہیں تھے، اور لکیلی ہمارے اس وقت جذباتی لوگ پینل پہ نہیں تھے. کیا ہونا تھا، انہوں نے ایک منٹ ذرا رکیے میں آپ کو ہمارے جو جذباتی لوگ ہیں اس وقت پینل پہ نہیں تھے جب جواد نے شاہ صاحب کے بارے میں ایسی ان کی غیر موجودگی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ انبیاء کی توہین کرواتا ہے. تو نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ بولے تو ان کی غیر موجودگی میں بولے جب وہ ریبٹل بھی نہیں کر سکتے. تو اس وقت اگر ہمارا کوئی جذباتی بندہ اوپر ہوتا تو اس نے کیا کہنا تھا، میں تیرے مرزے کی ماں کی بہن کی، یہی ہونا تھا نا. تو پھر یہ ہونا تھا کہ اب دیکھو جی اس اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ ایسے کر کے ہم ریکارڈ کر کے دکھائیں لوگوں کو، یہ دیکھو جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کرنی پہل خود ہے اور پھر مظلوم بھی خود بن جانا ہے. ہاں ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. مجھے اس دوران نا 2 کالز آئی ہیں، اور ایک بندے نے کہا کہ یار میں گزرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے آپ کی براڈ پہ ایک قادیانی بیٹھ کے شاہ صاحب کے بارے میں بکواس کر رہا ہے اور آپ لوگ سن رہے ہو. میں نے کہا یار ایکچولی یہ ہوا ہے کہ اوپر اور لوگ سینئر مجھ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے اچھا نہیں سمجھا ان کے درمیان میں بولنا، تو بس وہ بات ایسے اب چونکہ بات نکل گیا تو اس نے کہا یار یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگ اپنی براڈ لگا کے اگر شاہ صاحب کے بارے میں آپ لوگ ایسے بات کرواؤ گے، آپ قادیانی مرزائی آپ ہماری براڈوں پہ آ کے شاہ صاحب پہ بکواس کریں گے، آپ ان کو روکتے نہیں ہیں. وہ ہمارا اچھا دوست ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، کچھ دنوں سے وہ نہیں آ رہا ہماری براڈ پہ کہ وہ مجھے ابھی اس نے بتایا کہ اس کے گھر کا واٹر ڈیمیج ہو گیا تو وہ اس کو فکس کروا رہا ہے، اس وجہ سے نہیں آ رہا. لیکن اس نے اچھی خاصی کمپلین کی ہے. شعیب بھائی تو شعیب بھائی آپ میرے ساتھ پرسنل ہوئے ہیں. شعیب بھائی ایک آپ نے میرے ساتھ کل وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے آپ کی صلح کراؤں گا، وہ بھی آپ نے نہیں کرایا. آج 2 دفعہ آپ نے جواد کو مجھ سے بچا لیے، کیا چکر ہے اس میں؟ اور اسی طرح ایک اور بندے نے جو ہمارا ایک جذباتی بندہ ہے اس سے میری پرائیویٹلی بات ہوئی، اس نے کہا یار اگر آپ لوگ نہیں تو پھر میں اس کو جا کے روک دوں. میں نے کہا یار ذرا آرام سے. اب نیڈو بھائی نے اس کو اوپر لیا تو یار آپ پلیز نہ کچھ بھی نہ کرنا. لیکن ظاہر ہے اب شاہ صاحب سے لوگ پیار کرتے ہیں. ابھی شاہ صاحب کو آپ کو سب کو پتا ہے کہ شاہ صاحب سے لوگ بہت پیار کرتے ہیں. چلیں پھر آپ سارے درود شروط پڑھیں جس طرح علی بھائی نے اس دن کیا تھا، اور نالج والی بات کریں. عثمان بھائی بھی اوپر، ابھی تو عثمان بھائی سے ان کا واسطہ پڑا. ابھی تو ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ نا ساحل بھائی بالکل بائیکاٹ کریں.
इन्होंने ये अगर हमारे कोई साथी जैसे भी एमजी साहब ने आके मिसाल दी है कि शार्प शूटर वहां पे बैठा था, तो इन्होंने बड़ी वो तेवें चढ़ाए कि एमजी ने इसको क्यों लिया हुआ है ये और वो। तो ठीक है, फिर आज के बाद इन लोगों का भी बाइकाट करें, ये जो घटिया इंसान है जिनको बात करने की तमीज ही नहीं है। शोएब भाई देखिए यार इतने बड़े बड़े ऐसे इल्जाम लगा रहे, एक बंदे की गैर मौजूदगी में लगा रहे और कह रहे हैं कि ठीक है, बार बार मौका दिया आबिद भाई को, फिर बार बार एक बंदा हमारी ब्रॉड पे उनके सामने बैठ के कह रहा है कि वो गाली बात है, वो गाली दे गाली, बोल दे गाली, फिर गाली देगा। भाई बताओ कौन सी गाली दिया? आप उन पे इल्जाम लगा रहे हो, ये नहीं बता रहे। वो उन्होंने 10 दफा पूछा मैंने कौन सी गाली दी है। कैसी बात है यार, डटाई है बस कि हमने कहना। गालियां ये खुद निकालते हैं, सबसे ज्यादा गालियां ये खुद कादियानी निकालते हैं। हमने अभी तक कोई एक कादियानी ऐसा नहीं देखा कि जिससे बात करते हुए बात आगे बढ़ी है और उसको बात जवाब नहीं आया, उसके बाद उसने गालियां नहीं दी। ये एक दो बंदा छोड़ के चलो जी, सारे बंदों को यार। साहिल भाई माहौल ठंडा करें। अच्छा आबिद भाई एक हवाला दे दे, क्योंकि नीचे मैंने सिस्टर से कहा था कि सिस्टर नायाब हैं जो कि हजरत मिर्जा साहब ने क्लेम किया था कि हजरत ईसा ऊपर आसमानों में जिंदा। अगर आपके ज़हन में हवाला किसी के भी है तो कहानी ना नीचे नायाब हजरत ईसा या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा का क्योंकि उन्होंने क्लेम किया था कि वो ऊपर आसमानों में जिंदा है, यानी हम हयात ईसा का उन्होंने दावा किया था। जी 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 जी, और बाकायदा साथ कुरान की। आबिद भाई आप फिर बात हमारी शुरू होगी, आखिरी बात करने लगा हूँ भाई। और भी जो दोस्त हमारे ऊपर बैठे होते हैं, सोहेब राजा साहब, खान साहब, अननोन भाई, ब्राइट स्टार भाई, तो वैसे जो उस्मान भाई वो तो हमारे सीनियर हैं, अली भाई सो रहे हैं भाई। जब एक बंदा बार बार आपके हमारे जो डिबेटर्स हैं उनको तो वो बंदा जान के उनको मलाइन कर रहा है, उनको वो जान के उनको बदनाम करना चाह रहा है, उनके लिए ऐसे अल्फाज बोल रहा है। तो आप ऐसे बंदे को देखें, वो बंदा अब जो हम अगर आबिद भाई हैं या हमारे मोहतरम शाह साहब हैं, उन लोगों को अगर कोई बंदा मलाइन करने की कोशिश कर रहा है, जैसे शाह साहब पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है या आबिद भाई पे वो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे देखें आबिद भाई तो शायद उस वक्त हयान नहीं बोल रहे, तो जो दूसरे बंदे जो हमारे उनके साथ बैठने वाले वो बोल रहे हैं, वो उस वक्त उसको रोकें भाई। अगर तुमने ये उनको इल्ज़ाम लगा रहे हैं गाली का, अगर है तुम्हारे पास जवाब तो दो, अदरवाइज फिर बकवास ना करो। जी साहिल भाई बस बात खत्म करें। असल में ये बात नहीं है कि मिर्जाई सबसे ज्यादा गालियां देते हैं इनके। यार एक मिनट मुझे बात करने दिया करें, मुझे बीच में ना टोका करें। जी कर लो। मिर्जा साहब ने ये नहीं कि सबसे ये कायदानी जो है तो बीच में गालियां ज्यादा देते हैं। सबसे ज्यादा गालियां दुनिया की तारीख देख ले, वो 1900 गालियां तो मिर्जा साहब ने दी। यही तो गुस्सा रूहानी खजाइन खुल गई थी, बस और कुछ नहीं। आबिद भाई का ये कसूर भी नहीं है, आबिद भाई ने एक वैलिड बात की रूहानी खजाइन शुरू कर दी, बस उनको यही गुस्सा है कि आबिद भाई को माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मिर्ज़ा साहब की एक एक कारिस्तानी उनको जुबानी याद है, और वो नीचे आके डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे आबिद भाई को। अभी तो कमेंट्स का हमने जिक्र नहीं किया। चलें साहिल भाई दरूद पाक जी ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हां दुआ करें इन पलीतों से हमारी ब्राड पाक की रहे यार। बस उनको वैल्यू ना दें, बस अपनी नॉलेज की बात करते हैं। बिल्कुल आगे चलें जी। जी अच्छा आबिद भाई वो हवाला दे दें बस, जिसमें हजरत हयात ईसा को उन्होंने क्लेम किया, बस फिर जी ये है जिल्द 1 सफ़ा नंबर 593। इसमें मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि ये आयत जिस्मानी और मुल्की सियासत के तौर पर, वो आयत भी वहाँ पे लिख रहे हैं एक, अभी मुझे ज़हन से निकल गई है कौन सी आयत है वो, जिसमें है ना, हाँ जी ये आयत लिख के कुरान पाक की आगे लिख रहे हैं कि ये आयत जिस्मानी और मुल्की सियासत के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हक़ में पेशन गोई है, और जिस गलबा कामला दीन इस्लाम का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के ज़रिए से ज़हूर में आएगा, और जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये मिर्ज़ा साहब ने इस जगह पे कहा हुआ, और फिर इसी तरह जिल्द 1 सफ़ा नंबर 201 और 202 के ऊपर भी ये फरमाया हुआ है, 201 के ऊपर कि ये आयत इस मकाम पर, फिर वही आयत वहाँ पे लिखी है कि ये आयत इस मकाम में हज़रत मसीह के जलाली तौर पर ज़ाहिर होने का इशारा है।
ठीक है, फिर इसी तरह जिल्द 1 सफ़ा नंबर 573 है, वहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है कि जो गलबा कहा गया है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से ज़हूर में आएगा। जी अच्छा, ठीक है दूसरी जी। बात है, यहाँ पे वो ये कह सकते हैं कि आसमान का लफ्ज़ नहीं है, तो जबकि ये लिखा है दोबारा दुनिया में, तो दोबारा दुनिया में तो वही आता है जो दुनिया में ना हो। तो इसका हवाला ना ले लो हकीकतुल वही में, मेरे ख्याल से वहाँ पे वो मिर्ज़ा कादियानी लिखता है कि मेरा यही अकीदा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर से नाज़िल होंगे। वहाँ पे मक्खू ठपा जाता है इनका, आसमान का लफ्ज़ भी है और मिर्ज़ा कादियानी ने ख़ुद इकरार किया कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नाज़िल होंगे और यही मेरा अकीदा था। तो आसमान का लफ्ज़ भी इसमें आ गया। और भी बड़े से हवाले हैं इसके हवाले से, और मिर्ज़ा कादियानी ने हाँ ये ज़्यादा इफेक्टिव है उस्मान भाई हवाला। हाँ, दूसरी चीज़ ये, जब ये कहें कि यार ये इल्हामी नहीं थी बात, अपनी तरफ से की है, इज्तिहादी ख़ता हो गई है, तो इनको हवाला जात दें, वो अबद भाई के पास होगा, जिसमें मिर्ज़ा कादियानी ने इश्तिहार दिया था कि ये किताब जो है मुल्हम व मामूर होकर बगर्ज़ इस्लाह व तजदीद, ये मैंने तारीफ़ किया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, मौला अली की तफसीर, मौला अली से तफसीर ली हुई है ये मैंने। तो ये सारा कुछ जो है ना उसमें है। तो जितने भी इनके वो आपको पता है ना, मिर्ज़ा कादियानी की किताबों से सारे जवाब मिल जाएंगे, इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, वो जो कह रहा था ना, मैं इसके लिए भी उस्मान भाई जी जी इस हवाले के लिए वो चीखे मार रहा था ना, तो पता हो किधर लिखा मिर्ज़ा साहब ने पहाड़ों का और ये चांद का जिक्र जो है वो मैं वो दिखाने लगा हूँ। देखिए, मुसलमानों का अकीदा ये है कि बशर जो है वो आज खुद आसमानों पे नहीं जा सकता, आसमान की तरफ बुलंद खुद नहीं हो सकता। हाँ, अल्लाह जब चाहे तो वो लेकर जा सकता है। आज खुद जो है वो नहीं जा सकता आसमान की तरफ, आज खुद तो कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन अल्लाह ने एक आयत में ये भी बताया ना कि ज़मीन व आसमान से बाहर निकल जाओ, अगर तुम में ताकत हो ना तो सिवाय ताकत के नहीं निकल सकते। लेकिन मिर्ज़ा कादियानी ने उसका इनकार किया। आज की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इंसान जाता भी है चाँद पर। मिर्ज़ा कादियानी ने उस टेक्नोलॉजी का इनकार करते हुए इनकार किया। कहता है कि इतराज़ होता है ये कि नया और पुराना फ़लसफ़ा बिल-इत्तिफ़ाक़ इस बात को मुहाल साबित करता है कि कोई इंसान अपने जिस्म के साथ कुर्रे ज़महरीर तक भी नहीं पहुँच सके, बल्कि इल्म तबी की नई तहक़ीक़ातें इस बात को साबित कर चुकी कि बुलंद पहाड़ों की चोटियों पर पहुंचकर इस तबका की हवा ऐसी मुज़र सेहत मालूम हुई है कि जिसमें ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं। बस जब मुमकिन ही नहीं, अब इंसान ने मुमकिन बना दिया। जब इस जिस्म के साथ पहाड़ों की बुलंदियों पर हवा ऐसी मुज़र है, लेकिन इंसान ने उसको मुमकिन बना दिया। मिर्ज़ा कादियानी का तज़ाद तो पैदा हो गया। चाहे इंसान ने कोशिश की है, जो कोशिश करके वो गया है कि जब अल्लाह ने ये कहा कि वो ताकत हो तो ताकत के ज़रिए तो जा सकता है, तो इंसान ने उसका इस्तेमाल किया उस ताकत का, और इस ज़मीन से वो निकला और फिर वो खला में पहुंचा, फिर वो चाँद के दूसरे सियारे चाँद पर पहुंचा। मिर्ज़ा कादियानी यहाँ पे कहता है बस इस जिस्म का कुर्रा महताब या कुर्रा आफ्ताब तक पहुँचना लगव ख्याल है, सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की आसमान पर जाने का इनकार करने के लिए। दूसरी बात वो जो बात कर रहा था, सिर्फ हज़रत ईसा का इनकार किया बल्कि मिराज का भी इनकार कर दिया ना। जी 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 हाँ जी। दूसरी बात उसने कही कि भाई आज खुद जो दावा करता है और उसकी मुखालफत होती है, एक लेके आओ, और तो मिर्ज़ा कादियानी ने खुद उसका बताया हुआ है, वो है पौलुस रसूल, जिसका वो गुलतियों के नाम पौलुस रसूल का जो ख़त है बाइबल में भी अहदनामा जदीद में है, उसमें वो ख़ुद कहता है कि पौलुस जो एक रसूल है, ये ख़त लिखता है कि मुझे किसी आदमी की तरफ से रसूल नहीं बल्कि उसी ने भेजा है, यस्सु मसीह खुदा बाप ने मुझे रसूल बनाया है, जिसको वो खुदा मानते हैं। अब मिर्ज़ा कादियानी ने ख़ुद इसका इकरार किया है कि जो पौलुस रसूल है, इसने ये दावा भी किया है और अपने तय रसूल का लफ्ज़ भी उसने अपने साथ ऐड किया है, और इसकी जमात जो है
جماعت کی آپ دیکھ لو سب سے زیادہ مخالفت، مثال کے طور پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کے ماننے والے نا کثرے شریف کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ پھیلنے والی، اگر مخالفت کے حوالے سے بات لو نا، تو سب سے زیادہ مخالفت کے بعد سب سے زیادہ پھیلنے والی جماعت مرزا قادیانی کے بقول عیسائی ہے، عیسائیت ہے، اور جس کا مرزا قادیانی نے خود اقرار کیا ہے کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایک نبی رسول ہونے کے دعوے دار کی جماعت اتنی بڑی پھیل جائے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے بھی زیادہ بڑھ جائے۔ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ یاد رکھنا چاہیے یہ جو مذہب ہے عیسائی مذہب، یہ دراصل پولس رسول مذہب ہے، یعنی کہ اس کا مذہب ہے پولس رسول کا، کیونکہ حضرت مسیح نے کسی جگہ تصریح کی تعلیم نہیں دی، اس نے دی، پولس نے دی، تو پولس نے جب تعلیم دی اس کی جماعت پھیلی، اور قادیانیوں سے بھی بڑھ کے جماعت ہے، تو سب سے پہلے ان کو عیسائی ہونا چاہیے، جیسے مرزا قادیانی کے اپنے رشتہ دار عیسائی ہو گئے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں نا کچھ جماعت ایسی دکھاؤ کہ جس نے دعویٰ کیا اور اس کی جماعت مخالفت کے باوجود اتنی پھیلی ہو، تو ان کے منہ پہ تھپڑ ہے یہ دیکھیں۔ کہتا ہے جب پولس نے یہود کی طرف رخ کیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کسی طرح یونانیوں کو عیسائی مذہب میں داخل کرے، اس لیے اس نے یونانیوں کے خوش کرنے کے لیے بجائے 3 دیوتا کے 3 اقنوم اس مذہب میں قائم کر دیے۔ پولس نے خواہ اس بزرگ یعنی کہ حضرت عیسیٰ سے مخالفت شروع کر دی اور اس کے عقائد صحیحہ کے مخالف تعلیم دینا شروع کی، اور انجام کار پولس اپنے خیالات میں یہاں تک بڑھا کہ ایک مذہب قائم کیا، ایک جماعت، ایک مذہب قائم کی۔ تو سب سے زیادہ بڑھنے والی جماعت تو اس کی ہے۔ تو اگر یہ کہیں کہ بھئی دعویٰ دکھاؤ، تو یہ دعویٰ میں نے بتایا کہ گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے عہد نامہ جدید میں، اس میں خود وہ اقرار کرتا ہے کہ مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے خدا نے۔ خدا کون؟ یسوع مسیح نے۔ جی جی رضوی صاحب، یہ جو آپ نے آسمان کی طرف والی بات کی ہے نا، اس کے لیے سورہ سبا کی آیت نمبر 2 ذرا پڑھیے گا، میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 2 مجھے یاد نہیں ہے، اب اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ پڑھ دیں۔ جی کوئی بھائی سورہ سبا کی آیت نمبر 2 پڑھ دے۔ برائٹ سٹار بھائی آپ موجود ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عابد بھائی، جی سورہ سبا کی آیت نمبر 2 پڑھ کے اس کا ترجمہ کیجئے گا ذرا۔ مجھے 1 منٹ دیجیے، میں نکال دے رہا ہوں، زبانی تو یاد نہیں مجھے۔ سورہ سبا کا نمبر یاد ہے؟ کیا نمبر اس کو؟ میرا خیال ہے کہ سورہ احزاب کے بعد ہے نمبر 2۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چرتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے۔ جی عابد بھائی۔ جی عابد بھائی آواز آ رہی؟ جی سوری میرا مائک میوٹ تھا۔ تو یہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں کہ جو آسمان پہ چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو آسمان پہ جانا تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسی ایک اور بھی آیت ہے، وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں، کہ جس میں ہے کہ جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، تو یہ بھی ذرا اس میں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو آیات کو مانتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، تو جو تکبر کرتے ہیں ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس کا مطلب جا سکتے ہیں آسمان پر، اللہ تعالیٰ چاہے تو جا سکتے ہیں۔ تو بس اتنی سی بات ہے، ہمارا کسی کا بھی دعویٰ نہیں ہے کہ کوئی از خود
از خود کوئی جاننے والا ہو، علم والا ہو، از خود جو ہے وہ کوئی کام یہ کرنے والا ہو۔ ہاں اللہ نے جتنا اس کو جس کو علم عطا کرتا ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بھی عطا ہے اللہ کی عطا سے، تو اللہ کی عطا سے انسان نے اس پہ طاقت پائی ہے، اور کم سے کم وہ چاند تک جو آج کی ٹیکنالوجی کہتی ہے، تو لیکن مرزا قادیانی نے اس کا بھی انکار کیا۔ تو وہ آیت جو اس میں ایڈ کر لیں، وہ دیکھ لیں وہ کون سی آیت ہے، میرے ذہن میں نہیں کہ آسمان کے ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے جو آیات کو مانتا ہے اس کے لیے کھولے جائیں گے آسمان کے دروازے، جب کھولے جائیں گے تو وہ داخل بھی ہوں گے۔ جی رضوی بھائی، اسی طرح سورۃ المعارج بھی ہے نا، اس میں سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، وہ بھی اس میں بھی کھولتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھیے۔ اچھا، اس میں ایک اور حوالہ بھی نوٹ کر لیں عابد بھائی، آپ کو شاید اس حوالے کا پتہ ہو کہ جب مرزا صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ مجھے اگر کوئی حجت نہیں مانتا یا مجھے حکم اور عدل نہیں مانتا تو اللہ کے نزدیک آسمان پہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مرزا صاحب کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ آسمان کی طرف ہی۔ نہیں، ہم لوگ شعیب بھائی یہاں پہ آسمان کی بات نہیں کر رہے، آسمان اللہ کی وہاں پہ نہیں بات کر رہے، ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آسمان پہ کیسے کوئی یہ جسم عنصری جو ہے وہ کیسے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے میں نے یہ سورہ سبا کی آیت میں اس کو نمبر 2 ریلیٹ کر رہا ہوں، بر رفع اللہ علیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ بالکل، میں بھی جو سورہ سبا کی آیت نمبر 2 ہے اس کو اسی سے ریلیٹ کر رہا ہوں، بر رفع اللہ علیہ، اس کے ساتھ ہی۔ نہیں ایسے نہیں ہے شعیب بھائی، جب آپ یہ کہیں گے نا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا وجود آسمان کی طرف، وجود اللہ کا آسمان کی طرف نہیں ہے، نسبت جو ہے نا نسبت، کیونکہ مخلوق کو کوئی نہ کوئی تو نسبت اللہ تعالیٰ نے دینی تھی نا، تو مخلوق جو ہے وہ نسبت سے ہی زیادہ پہچانتی ہے جو انسان ہے، جس طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخلوق کے لیے خاص کیا ہوا ہے، مخلوق جیسے کہ اللہ نے اپنے ید کا، ہاتھ کا، پاؤں کا یہ ذکر کیا ہے، لیکن وہ متشابہات ہے، معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں، تو لیکن کیونکہ مخلوق انسان اس طرح سے سمجھتا ہے تو اس کو مثالوں سے سمجھایا گیا ہے، تو اصل میں وہ ہاتھ ویسے نہیں ہے جیسے کہ یہ ہمارے ہیں، تو یہ متشابہات ہوتی ہیں، تو وجود بھی اللہ کا ویسا نہیں ہے جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ وجود ثابت ہوتا ہے، وجود نہیں، وجود تو مقید نہیں ہے نا، تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نسبت جو ہوتی ہے نا وہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نسبت کے لیے جب مخلوق اشارہ کرتی ہے تو وہ آسمان کی طرف ہی کرتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لونڈی سے پوچھا تھا، جو ابو داؤد میں ہے نا حدیث، کہ لونڈی سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ خدا کہاں ہے، تو اس نے انگلی سے اشارہ کر کے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا، پھر اس نے کہا کہ میں کون ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں، تو لونڈی نے کہا کہ پھر فرمایا، یعنی کہ لونڈی نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ نسبت جو ہے اشارتاً، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہاں ہے مقید، یہ قید لگانا اللہ کے لیے یہ ہم نہیں مانتے۔ جی رضوی صاحب، اس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ بھی دیکھ لے، جو یہ قد خلت والی آیت جو سورہ ال عمران کی 144 ہے، تو اس آیت سے پہلے جو انہوں نے فرمایا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے آسمانوں پر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں تو ملتی ہیں مرزا صاحب کے، خود میرے پاس کوئی اتنے حوالے ہیں کہ خدا آسمانوں پہ ہے تو اس کا عرش وہاں پہ ہے، تو یہ سارے حوالے دیے ہوئے ہیں، انہوں نے خود لکھا ہوا ہے آسمانوں پہ، تو خیر وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ تو وجود کے بارے میں تو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جب قرآن پاک میں قطعی آ گیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور عابد بھائی اس کے ساتھ یہ بھی کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں، کمثلہ شیء۔ عابد بھائی
سورۃ الحجر کی نا آیت نمبر 14 اور 15 ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ الحجر آیت نمبر 14 اور 15، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں اور ان پر چڑھنا بھی ممکن ہے۔ اگر ان کو کافروں کو یہ ایسا کرا دیا جاتا تو پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے، اس پر جادو ہو گیا ہے۔ یہ بھی اس کی دلیل ہے آسمانوں پر چڑھنے کی۔ جو میرے خیال سے آپ نے آیت پڑھی اس میں ابواب کا دروازے کا لفظ ہے، جی ابواب باب کا ہے، باب کا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، باب، ہاں تو وہ جو بتائی تھی نا میں نے آیت، اس میں بھی ہے ابواب السماء ولا ہاں وہ يدخلون مجھے مل نہیں رہی ہے ابھی، اس میں بھی باب کا لفظ ہے۔ اس میں بھی باب ابواب کا لفظ ہے، دروازوں کا۔ میں چیک کرتا ہوں دوبارہ۔ جی سر، معراج شریف والی احادیث بھی ان کی آگے تفسیر پیش کر رہی ہیں، اسی کی تصدیق کر رہی ہیں کہ دیکھیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ حدیث ہے معراج شریف والی کہ پہلے دروازے پہ گئے، آواز دی کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر دوسرے آسمان پہ وہاں پہ دروازہ کھولا گیا، تو وہاں پہ بھی دروازوں کا نام ہی لفظ وہاں پہ بھی شامل ہے احادیث کے اندر بھی۔ جی آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ تو وہ مانتی نہیں نا معراج کو، وہ تو اس کو لیتے ہی روحانی ہے۔ نہیں سر، میں آج ہی ایک حوالہ پیش کر رہا تھا، آج شاید پیش کر رہا تھا کہ کل رات کو ہماری رات تھی تو مومو سسٹر کی براڈ کے اوپر میں ایک حوالہ پیش کر رہا تھا، مجھے یاد کر لینے دیجئے کہ کون سا حوالہ میں پیش کر رہا تھا۔ وہاں پہ تو اس میں مرزا صاحب اس کو مان رہے ہیں جسمانی معراج جو ہے، وہ حوالہ تو کسی اور کانٹیکس میں نے پڑھا تھا، لیکن جب غور سے میں نے اس کو دوبارہ پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ تو مرزا صاحب جسمانی معراج مان رہے ہیں۔ اچھا وہ ہاں جی ایک منٹ، ہاں مجھے یاد آ گیا، میں ابھی یہاں پہ پڑھتا ہوں، میں بیچتا بھی ہوں، میں پڑھتا بھی ہوں۔ ایک وہ ہے منٹ آیت ہے سورۃ الاعراف 40 ہے۔ جی یہ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ یہ جو آپ آیت بتا رہے تھے نا، وہ یہ ہے سورۃ الاعراف کی۔ جی برائٹ سٹار بھائی، اس کی میں نے ایک دفعہ یہ آیت پیش کی تھی تو انہوں نے کہا یہ تو مرنے کے بعد کی ہے، تو اس لیے پھر بعد میں نے اس آیت کو نہیں چھیڑا، اس کا استدلال نہیں لیا میں نے۔ اچھا، جو میں حوالہ کہہ رہا تھا وہ ہے حمامات البشرا۔ جی ایک منٹ، مرنے کے بعد یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کہ نہیں؟ جسم جو ہیں یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے کہ نہیں زندہ؟ تو جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہاں آسمان کی طرف اٹھائے جائیں گے کہ نہیں؟ دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے کہ نہیں؟ اور یہ تو مرزا قادیانی بھی مانتا ہے یہ اس کے کہ جسم جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، یہی جسم جو ہیں جو کہ مٹی بھی بن جائیں گے، اللہ قادر ہے ان کے اوپر پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو جب زندہ ہوں گے، جسم ہوگا تو وہ جسم جائے گا، جس میں جو خاکی ہے وہ جائے گا۔ اچھا، اس پہ نا وہ 497 حوالہ نوٹ کر لیں، اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جس قدر وہ اپنے دلوں کو کھولیں گے، یہی جو آپ نے پڑھا نا کہ جو آیتیں جھٹلاتے ہیں وہ ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، جو مانتے ہیں ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ کہتا ہے جس قدر وہ اپنے دلوں کو کھولیں اسی قدر ان کے لیے آسمانی دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ 497 جلد 1 میں مرزا قادیانی اس کو مانتا ہے۔
आबिद भाई ये हवाला मुझे भी भेज दीजिएगा, ये रिजवी सब फरमा रहे हैं ना, ये बड़ा अहम हवाला है वैसे। ये अब जो मैं बात करने लगा था, जो हवाला मैं देने लगा था कि यानी कि जिस्मानी महराज जो है उसके बारे में, वो है जी हमामतुल बुशरा सफ़ा नंबर 112 और 113। वहाँ पे मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि क्या वही खाता पीता है, और वो खाते पीते नहीं बल्कि कलीमुल्लाह की हयात तो नसे कुरान से साबित है। क्या तू कुरान में अल्लाह ताला का फरमान, आगे वो सूरह सजदा की आयत नंबर 24 लिखते हैं, नहीं पढ़ता, और तू जानता है कि ये आयत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे उतरी है। बस ये मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर एक वाज़ेह दलील है, क्योंकि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और मुर्दे जिंदों से नहीं मिलते, और तू इस किस्म की आयत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में नहीं पाएगा। तो ये जहाँ पे जो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं, ये महराज शरीफ पे ही मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम से दूसरे आसमान पे या तीसरे आसमान पे मिले थे। ठीक है, सही है। एक और इस पर ना वाला नोट कर लें, जिल्द 3 सफ़ा, एक मिनट मैं ना वो निकालें मेरे पास, क्योंकि जब लैपटॉप पास नहीं होता तो तहरीरात होती हैं, तो उनमें मैंने तहरीरात सिर्फ लिखी होती हैं। ये होती है 247 सफ़ा है। तो मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि बावजूद ये कि आ हज़रत के रफ़ा जिस्मानी के बारे में, यानी इस बारे में कि वो जिस्म के समेत शब मराज आसमान की तरफ उठाए गए थे, तकरीबन तमाम सहाबा का यही अकीदा था, जैसा कि मसीह के उठाए जाने की निस्बत इस ज़माना के लोग अकीदा रखते हैं। ठीक है जी, मिर्ज़ा कादियानी सहाबा का अकीदा यही तस्लीम करवा रहा है और कह रहा है कि सहाबा का यही अकीदा था। 247-48 मेरे ख्याल से ये सफ़ा। तो बात ये है कि ये एक बार ना गुफ्तगू करें तो सही मिर्ज़ा कादियानी के हवालों से, मिर्ज़ा कादियानी की कुतुब से, तो बस तभी तो ये बात है। ये हवाला तो रिजवी साहब ये तो मेरे पास बहुत पहले से मौजूद है। वहाँ पे तो साबित हो रहा है कि तमाम असहाब का यही एतक़ाद था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें अंसरी के साथ महराज शरीफ पे तशरीफ़ ले गए थे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें भी दो मिर्ज़ा साहब हैं, 52 साल से पहले वाले और 52 साल के बाद वाले, ये मिराज के हवाले से भी, यानी इसका अकीदा तब्दील हुआ है। ये पहले वाले हैं जी मिर्ज़ा साहब, ये पहले वाले हैं जिसमें अंसरी से हाँ जी ये पहले वाले मिर्ज़ा साहब हैं, क्योंकि जिल्द 1 है ना, जिल्द 1 में ये ब्राहीन अहमदिया के अंदर जो उन्होंने अपना अकीदा लिखा हुआ है। ये भी तो मसला है ना, पहले वाले को ये मानते नहीं है, बाद वाले को मानते हैं। नहीं सर, आप इनके ये ऐसा कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने बाद में भी अपने जो भी अकीदे बयान किए हुए हैं, उनका इशारा, उनका इस्तदलाल ब्राहीन अहमदिया में जो कुछ लिखा वहीं के उसी का रेफरेंस दे के वो आगे लिख रहे हैं। आप जहाँ पे देखेंगे वहाँ पे होगा जी ब्राहीन अहमदिया में मैंने ये इल्हाम हो गया था, मैंने ये वहाँ पे ये लिखा था, मैंने वहाँ पे वो लिखा था ब्राहीन अहमदिया। आप देखें कि कहीं पे भी अकीदे की बात होगी तो मिर्ज़ा साहब ब्राहीन अहमदिया से हट के कहीं से भी अपना अकीदा पेश करते ही नहीं है, कहीं से भी। इससे साबित ये हुआ कि अगर ये तहरीक पुरानी है, लेकिन मिर्ज़ा साहब इसी से इस्तदलाल लेते रहे हैं और ये उनका अकीदा एंड तक भी रहा। जी बिल्कुल, लेकिन आगे आके उन्होंने दजलो फरेब किए कि तशरीयात चेंज कर दी, तावीलें अपनी तरफ से बीच में डाल दी, लेकिन हवाला वो ब्राहीन अहमदिया का ही देते हैं। आप उनकी पूरी किताबें पढ़ लें, जहाँ पे भी अकीदे की बात होगी तो मिर्ज़ा साहब अगर दूसरी किताबों के अंदर कुछ भी लिखा है तो हवाला ब्राहीन अहमदिया का दिया है उन्होंने।
ایسا آج ایسی بات ہو رہی تھی، وہ فیصل بھائی کی براڈ پہ پولیس پیٹر صاحب تشریف لائے تھے، میرا کافی وقت وہاں گزرا ہے، تو وہاں یہ بات میں نے بھی کی تھی کہ سیالکوٹ کے بعد جو ہے مرزا صاحب اس کی عیسائیت کی اثر میں رہے ہیں، تو ہولی سکول صاحب نے بڑی مزے کی بات کی، انہوں نے کہا جی یہ چون چون کا مربع ہے، مختلف مذاہب سے مختلف چیزیں انہوں نے اکٹھی کی ہیں اور اپنے قائد بنا لیے ہیں، اور ابھی جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ کسی مذہب کی طرف جھکاؤ تھا اور کبھی کسی مذہب کے جھکاؤ تھا، اس لیے کچھ ہندوازم سے لی کوئی چیزیں، کوئی عیسائیت سے، کوئی یہودیت سے، کچھ اپنی گاڑ لی، اکٹھا کر کے ایک مذہب بنا دیا، یہی کام کرتے رہے، اور اسی طرح کچھ الہات سے لی، ملحدوں سے بھی لی انہوں نے چیزیں، موضوعات کا انکار وغیرہ جو ہے یہ ان سے لیا انہوں نے۔ جی آپ بات کیجئے، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں جی۔ ساحل خان بھی کیا حال ہے؟ جواد کو بگائی دیا یار آپ نے، مجھے بات ہی نہیں کرنے دی جی تھوڑے سے، میں جواد کو بگائی دیا، میرے بھی کچھ گرے تھے اس سے جی سوری یار، وہ نا ایکچولی پتہ ہے کیا، اس نے نا وہ ہمارے ساتھ پتہ ہے وہ ایک دوست بیٹھتے ہوتے تھے سمی بھائی، ہاں وہ یار وہ نا وہ سن رہے تھے اس پہ فار یو پہ نا، تو انہوں نے مجھے کال کر کے بہت گلا کیا یار، کہتے ہیں کہ یار میں فار یو پہ سن رہا تھا تو آپ لوگ وہ شاہ صاحب کے بارے میں بکواس کر رہا تھا، تو یار کہتا ہے میں تو بہت ہرٹ ہوں، آپ لوگوں مجھے نے اندازہ تھا، کال ہی سے اندازہ تھا اس کا حال یہی ہونا تھا جو آج آپ نے کیا ہے، لیکن وہ جو ہے نا میں بھی تھوڑا سا میٹھا میٹھا کرنا چاہتا تھا اس کا، تو موقع نہیں ملا۔ اچھا ایک ساحل بھائی ایک آخری بات، وہ علی بھائی سن رہے ہوں گے، علی بھائی کو پتہ ہے کیا بات چل رہی تھی، کہہ رہا تھا کہ آپ قادیانیوں کے خلاف ہی کیوں یہ ورک کرتے نظر آتے ہیں، تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ مسلمہ کذاب کا اسپیسیفک نام لے کر کوئی جلسہ کیا ہو کسی نے، تو جب ختم نبوت کانفرنس وغیرہ یا ایسی تقریبات ہوتی ہیں تو اس میں یہ تمام کے تمام جو کذاب ہیں یہ ڈسکس ہوتے ہیں، جبکہ آپ بہاءاللہ ایرانی کے حوالے سے ایران کا جو قانون ہے نا، ایران کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے پڑھیں گے نا تو ان کی اتنی زیادہ سخت پکڑ ہے نا ایران میں، یہ بہاءاللہ ایرانی کے ماننے والوں کے اوپر، کہ یہ قادیانیوں کو جو سہولتیں پاکستان میں دی ہوئی ہیں نا، تو یہ شکر ادا کریں کہ پاکستان نے ہمیں اتنی زیادہ سہولتیں دی ہیں، اتنی زیادہ ہمیں آسانیاں دی ہیں، لیکن ادھر جا کے آپ دیکھیں نا تو بہاءاللہ ایرانی کے ماننے والوں کو انہوں نے ایسا دبا کے رکھا ہوا ہے، اور خود انہوں نے تسلیم کیا ہے اس کانسٹیٹیوشن کو، قانون کو، جبکہ یہ قادیانی ہیں غدار، قانون کے بھی غدار ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، قانون کو بھی نہیں مانتے، جبکہ آج بھی یہ جو فائز عیسیٰ والا کیس چلا تھا تو اس میں سب سے پہلا مطالبہ یہ رکھا گیا تھا کہ اگر آپ ان کو کوئی فیسلٹی دیتے ہیں نا تو سب سے پہلے ان کو منوائیں کہ ہاں یہ غیر مسلم ہیں، یہ نان مسلم ہیں، جبکہ بہاءاللہ ایرانی کے ماننے والے جو ہیں ان کی جماعت نے خود ایران میں اس تسلیم کو مانا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مسلمان، ہم نان مسلم ہی صحیح، تو انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، جب یہ تسلیم کر لیں نا کہ ہم نان مسلم ہیں اور ایک علیحدہ سے ایک مذہب کا پرچار کریں، تو یقین کریں کہ ادھر ان کو کوئی منہ لگانے والا نہ ہو، کوئی ایک بندہ ان کو منہ نہ لگائے، جیسے کہ بہاءاللہ ایرانی ان کے ماننے والوں کا نہ کوئی رد کرتا ہے، نہ وہ خود آتے ہیں، وہ خود کو غیر مسلم، نان مسلم ڈکلیئر کر چکے ہیں، یہ ایک بار کریں تو صحیح، ان کو بچہ بھی منہ نہ لگائے ادھر سوشل میڈیا پہ۔ جی جی بالکل بالکل آپ کی بات درست ہے، اور ان کے ساتھ جو سلوک ایران نے کیا نا، ایکچولی اگر دیکھا جائے نا تو عثمان بھائی
اصل میں حل وہی ہے، یہ جو ہم آرام آرام سے جی اس طرح کر کے اس طرح جی ہیں تو یہی وہی ہے. دیکھیں انہوں نے کسی طرح کا بھی کوئی حکمت یا جی ہم نے کوئی پیار مربت شو نہیں کیا. انہوں نے سیدھی بات کی ہے بھی جو کوئی ایسا کرے گا اس کا یہی حل ہے. تو ٹھیک ہے، اب ایران میں یہ نہیں ہے، اور اگر جو ہیں وہ اس طرح فتنہ انگیزی نہیں کر سکتے نا ایران کے خلاف، باہر بھی نہیں کرتے ایران کے خلاف فتنہ انگیزی. جی جی بالکل 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 ایسے ہی ہے. اور جو کہتے ہیں بہائیوں کا ظاہر ہے، دوسرے بہائی چونکہ وہ اردو سپیکر نہیں ہے، اگر ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھتے نہیں ہیں. تو جو ان کے جو زبان سمجھنے والے ہیں، ایران نے تو ان کا اچھا بندوبست کیا ہے، اور عرب میں لوگ ان کو جانتے ہیں، ہر عرب کنٹری میں ان کا رد کیا جاتا ہے. بات ان یہ کے ہے طاہر خان بھائی کہ ہم ان کا کیا رد کریں، یا اسی طرح دوسرے جو وہ خود تسلیم کرتے ہیں بھائی ہمارا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں ہمارا نبی اور ہے، آپ کا اسلام اور ہے. اسی طرح یہاں امریکہ میں جو ہے وہ علی جا کا گروپ ہے، اب وہ خود ہی تسلیم کر لیں ہمارا نبی اور ہے اور وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، تو مسلمان بھی ان کو بادر نہیں کرتے، ٹھیک ہے بھائی. بلکہ بعض اوقات تو ان کا کوئی نہ کہیں ان کا فرد آ بھی جاتا ہے مسلمانوں کے پروگرام میں، وہ مسلمانوں کی حمایت کے لیے فلسطین کے حوالے سے یا دیگر وہ آ بھی جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، یہ لوگ اس نے اصل میں انہوں نے ہماری آئیڈینٹی چرانے کی کوشش کی ہے. یہ تھیف ہے ایکچولی، یہ ڈاکو ہیں، ان کا اسٹیٹس ہی بالکل اور ہے دوسروں سے. وہ یہ آپ نے کہتے ہیں آپ کا اسلام غلط ہے، ہمارا اسلام ٹھیک ہے. وہ کہتے بالکل ہیں آپ غیر بالکل مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں. اور یہ نبی بھی اپنا نیا گھڑ لیا، پھر اس کے باوجود مسلمان کے مسلمان بھی ہیں. پھر بالکل یہ فتنہ جو پھیلایا ہوا ہے نہ صرف مسلمانوں کے خلاف، پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف یہ کرتے ہیں. اور پھر خاص طور پر پاکستان کو ٹارگٹ کر کے، پاکستان بسیط ہے ملک، اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، بالکل اس کو بدنام کرتے ہیں، فتنے پھیلاتے ہیں. تو ان کا تو کیس بالکل دوسری طرح ہے، یہ تو بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں. یہ میں اگری ود یو کہ یہ جو ہے وہ بہت ہی لینیٹ فیصلہ تھا 1974 میں جو آیا. اس کا جو ہے وہ اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ اپنے آپ کو تسلیم کر لیں کہ ہاں واقعی ہم جو ہے قانون کو مانتے لیکن ہیں. بالکل. اور میں ایک میں اور صحیح بات بتاؤں کروں، نا عثمان ساحل خان بھائی بھائی، سوری، عثمان بھائی آخری میں بات ہے، میں نا پھر چلے جانا ہے، میں مصروف ہوں تھوڑا، آخری بات کروں گا. میں اصل میں نا آپ کی موجودگی میں ایک چیز کا عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ پہلے بات کریں، میں بعد میں کروں. اچھا چلیں آپ بات کر لیں، پھر میں اینڈ پہ کرتا ہوں میں نے بات. بس یہ کہنا ہے کہ آئین نے ان کو غیر مسلم کہا، اور اس کے بعد قانون سازی میں نے ان کے لیے ایکچولی سزا مقرر نہیں کی تھی. اور یہ جو ضیاء الحق نے جو کام کیا تھا نا، ایکچولی ان کی بہت فیور میں اس نے کیا کہ ان کے لیے سزا مقرر نہیں کی تھی. نان مسلم کہنا کافی نہیں تھا، وہ تو آئین نے کہہ دیا نان مسلم. اب آئین تو سزا مقرر نہیں کرتا نا نارملی، لیکن آئین کر بھی سکتا تھا کہ ٹھیک ہے، جیسے آئین نے وہ آرٹیکل 6 کی کیا ہے تو آئین کر بھی سکتا تھا، لیکن آئین میں سزا مقرر نہیں کی تو قانون میں تو کرنی چاہیے تھی. اس وقت قانون میں شاید مقرر ہو جاتی، لیکن ضیاء الحق صاحب نے جو بظاہر ان کے خلاف تھا، لیکن ایک آرڈیننس، ایک وہ ہومیوپیتھک سا ایک آرڈیننس ایشو کر دیا. جی بہت شکریہ. ہاں لیکن چلیں وہ دیر ہے درست ہے. 1886 میں پھر ان کے اوپر جو بعد میں پابندیاں لگی ہیں اس کے اوپر وہ سزائیں بتائی گئی ہیں، لیکن وہ بعد میں بتائیں گے. 1886 میں وہ بعد میں کہ اگر یہ شاعر اسلام استعمال کرتے ہیں تو اتنی سزا اتنی سزا ہے. لیکن ایک سزا جو تھی نا مرتد کی سزا قتل، اس کو بھی اس کے ساتھ ہی اگر جوڑ دیا جاتا تو یہ بہتر ہوتا، کیونکہ ان کی جو تعلیم تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل قادیانیوں کو پتہ ہوتا کہ اگر ہم نے کسی کو بھی جماعت کی تبلیغ کی اور اس کو اپنی طرف کیا تو وہ مرتد ہوگا ان کے نزدیک، تو اس کو یہ قتل کریں گے. تو لہٰذا یہ پاکستان میں ان کا جو ہے وہ بند ہی ہو جاتا سسٹم. ایک منٹ، جو میں بات کرنے لگا تھا نا وہ ایک دم سے میرے اب ذہن سے نکل گئی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات تھی، وہ میں بات کر کے ختم. چلیں آپ بات کریں، میں ذہن میں لاتا ہوں بات کیا تھی. صاحب جی میں ادھر نماز پڑھ لوں پھر میں واپس آتا ہوں نا.
ہاں ایک بات میں کرنے لگا تھا، ہاں وہ مجھے بہت یاد آ گئی ہے. اصل میں نا 1974 میں بھی جیسے کہ آپ نے ابھی نوٹ کیا کہ کچھ غلطی ہوئی ہے اس حوالے سے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسمبلی کی کارروائی شائع ہوئی ہے، اسمبلی کی کارروائی شائع ہوئی ہے، یہ انتہائی تضاد کی حامل ہے. 1974 کی جو کارروائی آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، قادیانی بھی پڑھتے ہیں، یہ انتہائی تضاد کا شکار ہے. اس کو شائع کرنے میں ہمارے لوگوں نے غلطی کی ہے، جس کو یہ آج تک پکڑ کر واویلا مچاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے خلاف یہ غلط کارروائی شائع کی گئی ہے، غلط وہاں پہ ہوا کچھ تھا اور بیان کچھ ہوا ہے. تو یہ حقائق جو ہیں وہ آج سے نہیں، جب سے یہ اسمبلی کی کارروائی شائع ہوئی ہے تب سے یہ اس کے اوپر کلام چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہوگا، شاید اگر نہیں پتہ تو یہ دیکھیے گا، خود جنہوں نے شائع کی ہے ان کی کتب میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اسمبلی میں یہ باتیں ہوئی تھی، وہ کارروائی میں لکھی نہیں ہیں. وہ سینکڑوں باتیں ہیں کہ جو کارروائی میں لکھی ہوئی باتیں ہوئی ہیں. شاہ احمد نورانی، محمود حسن، مولانا اللہ وسایا، ان کے آپس میں مکالمات ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ باہر آ کے ہوئے ہیں، نہیں، اندر ہوئے ہیں، اور باقاعدہ اٹارنی جنرل کے روبرو ہوئے ہیں. وہ لکھے نہیں ہوئے، وہ سارے حذف کر دیے. وہ سینکڑوں باتیں جب حذف ہو جائیں گی اور قادیانی اس کو کہیں گے یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے، تو وہ اپنی بات میں سچے ہو جاتے ہیں. یہ بالکل تضاد بیانی کا شکار ہے یہ اسمبلی کی کارروائی. تو اس کو جو کہ دیوبندی، اچھا اگر 1974 میں لکھ دیا تھا، یہ کارروائی شائع کر دی تھی، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ کیوں لکھا کہ یہ باتیں ہوئی تھیں؟ پھر وہ جو لکھا تھا کتابوں میں کہ یہ باتیں ہوئی تھیں، تو ضروری ہے کہ وہ اسمبلی میں بھی وہ کارروائی کی اندر وہ شائع کی جاتی باتیں جو اٹارنی جنرل جیسے ہیں. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. مولانا اللہ وسایا کی کتاب ہے، یہ اکثر میر سلیم بھی پیش کرتا ہے. میر سلیم کا پتہ ہے نا؟ ہلو، میرا میوٹ تھا، میں آپ کی بات کا اپنی طرف سے جواب دے رہا تھا. جی بالکل پتہ ہے. ہاں، یہ ان کی کتاب ہے تاریخی قومی دستاویز 1974، قومی اسمبلی میں قادیانی مقدمہ کی مکمل کارروائی، ترتیب مولانا اللہ وسایا. یہ دیکھیں، یہ ہوا سوال ان سے. یہ مرزا ناصر کہتا ہے کہ میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو آپ عیسائیوں سے پوچھیں. اچھا جی، سومرو کہتے ہیں کہ آپ حضرات فرمائیں یہ کیا جواب ہے؟ اٹارنی جنرل مرزا صاحب، آپ خود اس قسم کا موقف اختیار کر کے اپنی پوزیشن کو مشکوک بنا رہے ہیں. اچھا حضرت فاطمہ کی توہین کی، وہ بھی 2 شخصیتیں تھیں کیا؟ وہ بھی 2 شخصیتیں تھیں؟ مرزا ناصر دیکھیں، خواب کا معاملہ اور ہوتا ہے. یہ قلائد الجواہر ہے، اس کا حوالہ فوٹو اسٹیٹ میں تمام ممبران کو تقسیم کر دیتا ہوں. اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی خواب ہے. یہ تذکرۃ الاولیاء ہے، اس میں حضرت امام ابو حنیفہ کا خواب ہے. ایک خواب دیوبندی مذہب نامی ایک کتاب کے صفحہ 52 پر بھی درج ہے کہ اشرف علی تھانوی نے رسول اللہ کلمہ پڑھایا. اگر مرزا صاحب نے توہین کی ہے تو ان پر بھی تمام پر فتوے لگائے جائیں. یہ حوالہ جات ملاحظہ کریں اور پھر جرأت سے فیصلہ کریں. مفتی محمود جناب، مرزا صاحب کی گفتگو کے دوران ہی میں نے حوالہ جات دیکھ لیے تھے. اچھا، یہ قلائد الجواہر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں، ٹھیک ہے. اب آگے وہ لکھتے ہیں کہ دیوبندی مذہب جو مرزا ناصر نے حوالہ دیا، کہتے ہیں دیوبندی مذہب بھی کتاب نہیں. اب نیٹ پہ جا کے دیکھیں تو دیوبندی مذہب کی کتاب مل جائے گی آپ کو. یہ کھلا ایک تضاد ہے. اب یہ جو مرزا ناصر کی یہ اٹارنی جنرل سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ کارروائی میں نکال کے دکھائیں، آپ کو نہیں ملے گی. میری بات سمجھے نا آپ؟ یہ صفحہ 102 ہے. خود مولانا اللہ وسایا نے یہ تحریر کی ہے کتاب. اب یہ 1974 کی اسمبلی میں یہ حوالہ موجود نہیں ہے. میر سلیم نے کئی بار یہ حوالہ جات بتائے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو تمہاری یہ دیکھو ایک اور کتاب ہے، یہ دیکھنا.
یہ ہے لکھا ہوا حضرت نانوتوی اور خدمات ختم نبوت. اس کے صفحہ 13 پہ لکھا ہے کہ شہباز احمد کاروائی میں لکھتا ہے کہ جب 7 ستمبر 1973 کو پاکستان قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیے جانے کے دلائل دیے جا رہے تھے تو قادیانیوں کے نمائندہ مرزا ناصر نے اپنے مسلمان ہونے کے دفاع میں تحذیر الناس کی مذکورہ بالا عبارت کا حوالہ دیا اور اس پر مکمل بحث کی گئی. کیا یہ 1974 کی کارروائی میں یہ چیز موجود ہے؟ وہ بحث موجود ہے؟ وہ حوالہ جات موجود ہیں؟ آپ کو نہیں ملیں گے، آپ کو ملیں گے ہی نہیں. تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ قادیانیوں کے فیور میں گئی ہیں. اور یہ دوسرا کہ یہ جو قانون ہوا ہے یعنی کہ ان کو صرف غیر مسلم قرار دیا گیا ہے اور ہوا بعد میں کیا کچھ نہیں، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا گیا حکومت کی طرف سے. بس ان کو غیر مسلم قرار دے کر، وہ تو پہلے بھی غیر مسلم تھے، فتاویٰ جات ان کے اوپر تھے، اسمبلی میں بھی ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا. ہوا کچھ بھی نہیں، کیا کچھ بھی نہیں، صرف یہ کہا گیا کہ بھئی آپ آئندہ سے اسلام کا نام نہیں لیں گے. تو علماء تو یہ کام پہلے کر چکے ہوئے تھے، تو اسمبلی نے نیا کام کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. ان کے اوپر جو پابندیاں لگانی تھیں وہ تو لگائی نہیں. تو یہ ایک سارا نا میرے خیال سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ کام کیا گیا ہے اور پھر ان کے ذریعے باہر کے ملکوں میں ان کو لا کر اسلام کے خلاف پورا پروپیگنڈا کرنے کی اجازت ہے میرے خیال سے. تو اس طرح کی اجازت ان کو اس لیول پہ دی گئی ہے قانون سازی کر کے. لیکن جیسے ایران والوں نے باہ اللہ ایرانی کے ماننے والوں کا ناقدہ بند کیا نا، اگر اس طرح ناقدہ بند کیا جاتا نا، ان کی مجال نہیں ہے کہ باہر کے ملکوں میں آ کے ایران کے خلاف یہ پروپیگنڈا کریں. کیوں کہ جیسے ہی ایران میں داخل ہو گئے انہوں نے پکڑ کے پہلا کام ہی اس کا گلے کاٹنا ہے، پھانسی دینی ہے اس کو کہ تو ادھر جھوٹ بول کے تو نے اسائلم لیا، ادھر ایران کے خلاف تو نے بکواسات کی ہیں. تو اب دیکھیں قادیانی ادھر بکواس کرتا ہے پاکستان کے خلاف اور جیسے پیپر ملتے ہیں سب سے پہلے وہ پاکستان جاتا ہے. یہ میں بات کر رہا تھا کہ اگر اسمبلی کی پوری کارروائی شائع ہو اور اس میں جو اصل قانون تھا وہ لاگو کیا جاتا جیسے کہ بعد میں 1886 میں ہوا اور آج تک دیکھ لیں وہ لڑ رہے علماء، یہ چیزیں پوری ہو جاتی نا تو قادیانی کبھی بھی سر نہ اٹھا پاتے. اپنے ہی جو اپنے لوگ ہیں نا وہی یہ غلط کام کے کرنے میں ملوث ہوئے ہیں جس کی وجہ سے قادیانیوں کو زیادہ موقع ملا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں، میں تھوڑا مصروف ہوں، تو ساحل بھائی آپ گفتگو کریں. جی بہت شکریہ جزاک اللہ. فیضان بٹ شاید آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوں، وہ اس کے لیے آئے ہوں. استاد محترم فیضان. السلام علیکم عثمان بھائی، کیسے ہیں؟ قبلہ استاد محترم بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم. میں فیضان بھائی بس نکلنے لگا تھا تو آپ آ گئے ہیں، میں بیٹھا ہوں آپ کی بات سنتا ہوں. نہیں ٹھیک ہو گیا جناب، میں تو بس آپ کی بات ہی سننے کے لیے آیا تھا. اچھا دوستوں نے یہ والا جو ڈیسیجن آیا سپریم کورٹ کا یہ پڑھا ہے؟ برائٹ سٹار بھائی تھوڑا سا ہی پڑھا، اس کے 2 پیج پڑھے ہیں، 10 پیجوں کا ہے، میں نے اس کا 2 پیج پڑھے ہیں.